وتي تولي نزول ونصوف في سواد الفحضه مقارنه من اللي دواني تمديت بوسا تمديت بوسا غاد ناوي غوال لك ذماس دكتور سعيد سعدي دكتور سعيد سعدي يدورنا طاس قدريسن ثلاثه مثلا ودريس وسع 10 ما يكتب شفاوات الناس على الميموار الناس يخمد طون ان احلى شام زورو والميكس ما الدحن الكيرام ميموار لا غير كوم بيرسو كوس 47 الما 67 وبعدك 67 لما 2017 2007 2087 87 ومن بعد 87 تساوي لا 20 ومن بعد 87 اصحابك 2020 بتيس ثلاثه غتكمل وكيد شفاوات اللي يجرزن صوات كذا انا كان فرص تقول تيمي قال يدنا الدكتور سعيد سعدي غادي يخدموا تمغ الناس في الحاله تسالتي تيدير ثمورت اكيد انا كاس نفكس تقسيم تقلبنا كيمدانا في زرن اما ذلك شو دنا في لي فوتو نتولي لي ريزو سوسيو اما ذلك شو دنا فاس غنيك ساعه نتسالك ودير سالك هدانك في لاس ساكي ان فرص تقول غادي لي ثبور سي وكنا غادي كلش دكتور سعيد سعدي كني غزول تربيه مقاتمه قبل تنوف قلنا الزول تنميتي بربر تلفزيون دي سدينا كتسوات شط نطقي وكنا انوالين غدوالين تنمير ثم قرانت ثلاثه بزروث سعيد سعدي هاثمان مقلد لساكي ذات لي تورنا كني وث الحال مشاكل والبعض ذا شو الشغل الثوريض غف تمزي غف الكيرا سلا تمو غادي نلوفن غف فكره ولا ناخذ الشفاوثينيك تبغى تدفضوا السواد دا لما دركاز نتسرتيث لانتير كلي ثلا يوث يرا ثماوثي ثمورثنا تمزي نغا قشيش يمين ورتي دي الصحراء ووال دي السوق نتسرتيث وريتي كيالا اما كان وريتي كيالا دي دونيث ولاش وين ديوران غاف ثمزين دي تقراولا هنا غاسا هاث بعض الوقت وكنا دي بنادم امشي إجعاش وقشيش الجزائريين ثمسرتاكي نطراد ذكر ذي 54 عام 62 اشو يتجاد هنا اشو يديفان ذيس سين ذا فلا ولاش اين اللي تمزينك ورجال جرى شما دانش تاكين يدي بوين ارمي سنيغ الى قاعات ادنا اولا في شياكي في السناث ماريلي ومذان يكرد يكشم دغار السرسيت ولا نتمدن لا نويذ يتمنينا الزرن ام كالارمي امذان يعاشن ثاونيتس يصندقيتيد في نوفرين ويضا هاث اتير تسوسمي ويضا تيد يصندقك النظام بغي غدا اول فاين يغدي ربعنا فاين يغدي سنكر نكوني سجيلاكي نتفسوت 80 ذا شنو غادي بينا نسيد نكا اشوف فريدي دنو امشي نحوس امشي نورقا امشي نمنا يعني مري غاريون ادري ساكينيك خاصو لما تحكوا تودرت سعيد سعدي ماشي لو كنت تكسر سعيد سعدي غادي غير اسم من باب انا غادي يسوي ولا داير اسم ليك مسام قران هذه فما كان يدنا تيكلانس داخل ولا ماشي حاجه شي دينا نواقي نكون ما غنمشي رمي غادي نساكي الحناطاس يلف في مولاني وفي الدارثي وفي مزين وفي ثمانيني يوكد ويني يولع ذك غرباج يوكد ويدي لاني يدين يدمسلاي غير الوقت ني ذا يسنغ ذا يولع ذا يعشى الا يونا عمدا كل السنه مرود لنا وسي ناس الى انا ربي هناك غير تفتكرت ديوني ناس شو قد بويا كتشيني 145 سكوس اشتاق حسب ذاك ما شو قد بويا صدر في هناك ماشي كذا هناك يرثي كثير ولا يماك لو كان كسر يسميك نغازر يما دينا اتفاضينا اش بيد ربي تصيغرين يريغ يثمزين قمذانك يعاشن دي ثما تمرت القبيله ويدي عاشن ديال الوقت النين يقف كان في غريقي ما يكتب ثقي الو في اللي انا فيك تجميت ما المقلن غير تكتب ثقي السلقاي تجميت تم قطه تغلي مولان ذاك اللي مولان اين ساعه تاين ساعه نعرف كناك صدير لازم كنت اللوز اللي مولان من ثنو غرانا راه مفكان تاع واحد السنين وكنا تغرم شو تربينا مثلا كمال تربيتي مولان تربيت الدوله ما لا تبدا في فدنيس ما لا تقيم في الوجابيس تربيت ثقيمات كسعى الزهاري مولاني بديت زوارا ساعه نصحى في سنة دوكلن مريدين وخام يركض أكني هو رفديت السرسي تتفض ثروة أراد يكرن وخام يدوكلن أما كان العقلينس اللاغينس أدي يلين أدي يفرار
دي تدوكليني دي لي صرني لان بخام إلا لاز للحاف روح غلا كل حافين. أما أنا اشتاقيش بيضر بالوقت اللي نكون وثن بارا ما كان تنحيف ثم زهرو تاطاسي لنا كني ماشي حاجة كيني في سنة مثل مقلاض غار وين في تمسلاني مذانا ذايني توالى ذايني عاشن في ثلاثة مرات مقلاض يمدو كالينك يذكرن ذوك خاماني إذا تمضر كان لي مولان نهار ذا مفراقا استنيضا هاث كيني أما كان سايغ زهران قرآن ثلاثة أياض ماذا قلا ثوالاض ذاك نغ يماك يعني يقول ذا شارك يديفك يوثاك تكتب بوشت ديك ساعة تضاد يونك دين جرا بريد ديك ساعة مغورض ما إلا ثوالاض كاكي ساعة زهر يمولان إني بدن شي طوح أفت قبايليث أتلقم ذيك لكن يبغوا لي شي طاد يقولي خاص تغريض لكن يبغوا لي شي طاد يقولي ذيك اون فيان توجور كالك بار ولاش ودي كان ندير غير ذيك اماكن هذه فروري كان واحد نغويذ ضرزاد ونيث هذا تشوف كنا ريخام النظام نضرب بيني مدانا قليل وإذا ريسلكين قليل لان ولكن قريب وإذا ريسلكين إذا اشتاقين يبغى غدا تفكر كيني في المثال أمذية يقيل لنا خامنا زمر فكرتي دي ذا مزيان بخام إفلاح نتمر في القبايل يزمر نادي لي غريبة ما كان الذي ثوري نظني مرة سيت ان تيموانياج دون فامي دون جينيراسيون اي دون ريجيون يشبه ضربي إلا بنادم الجيرة قد يتدون فيرنا هذا حصون انشد نكر إوا كنا نظرنا هاث أم ثمرة اللاز وتصروز رمضان اللاز ني يزمرك يقرح ما قصح وإلا تسوانا إذا قصح فلانا لا معني زمرك يساكن أتحكم ضقمانيك تحفظات الحوض ششويط وتسمغور راه بوضيك سي اوسي اون بيداغوجي دولوروز مي كي بي اتر اوتيل قاس قبيله في اللازو عقيل هكا لا ثلاثه هذيك يعني طابلو يعجبني مليح مليح هذيك كتبت كينيك سي يستمعك وتماك ثم قرانت وثغراره مثل تداد فيرون وكنا تغرم خاصو لهم بعد افيك لو طون تروح تغار لي كور دو سوار وكتسلمد وتماك ثم مشيت واحد هذيك تو لي طابول في بور لا سوسيتي تكمل القرايه تاع علايات اني اذا ثمطوث ستمزيغ ثلاث للي وخام نوف كم ثيل اللي وكنا ضغر التلاوي زمراكي دينا غالو كان ماشي ماكي ثم قرانت كنا قراسنا انا فاطمه في الاسياف وربي ثار رحمه ولا ما نقرس فاطمه نقراسنا انا لما ماشي نسات شبيض ربي ونقرا نكون يما ولا نغف الدن حرصني ما ننسان نحفان توني ما ننسان صلازني ما ننساني وكنا نغار الا ما انا ذي تزواره نسات شفيغ داك كي نسيري ذي ثاريشت يونو 50 ساعه ذي ثاريشت نيكو داينين سلام با كني سياس زيت سياس يطر البترول اتسعى سيدنا تخدم سي الفجر حاشا ما تمديث اتسقيم يدنا هكا انقار لان ذي ثاريشت في تعبط اتسقفر وين يسنن هذه الصحفظي وين لان دواس وين الدواس هذا حفظي وين قالوا ذنساث يغيب الدن الارمي ثم زواروث ينهي الشان القرايه نترجم سيدون بعدين سيد نترجم اغد قرايه غير سهل معنا تفد فلانا شبيه ربي اماكن ثروه ينس سين ذا فلان واش تبدا اماكن تفد فلانا سمي تزوج ساعه 5 دريه ينس تبضى للجزائر الشوفالي ثوفا ثشيخت لاكول الا ذينا اركازيس الا 53 ذو غريف يمكن اني مسلا انت مي تروح تسرسر ويس ديالنا الناس قليها صغار تلاوين ذكياض مال فرضات السكن انت ذي نستراجو تبدا ثقار قريب السين يسقوس من بعد ثقار رجعونا وحدس وفي ثكار انسان تحفظ لينا سكنا اون باج عندها تبدا تحفظ تسالو يسكيلن لي ديسيني لا لاتر ثلاثه وقرنا من بعد ما مقرضه كاستني واحد سقوس ناقصيني قال لي قال هي سنة ورق ثانية نسات ديالين ثفات نسات ديالين أبريد نطوري لا ثمثلت النظام ثورة ثمثلت سعيد سعدي الو سعيد سعدي ما المقل باغ اكزومبل لا باج 93 اللي كتبت ليك
تمسد في مانيك بليك خاصك كنت ذا مشطوح ذا رقاق مفتوح ذا القد مي كنتي شاف دو بون ديك تقارد ديك كتاب ثينيك بليك كنتي يخدم لي الراجل من دوك اسك سكس تمزيك ساعه كي تحمل ذا البوفوار تحمل ليسبري دينيسياتيف إيدينا غنسيد كا تمزوروث إلا دادا عام قران محمد أنت ذا منزو يما سعد ثلاثة حذاين ذوك اللي درنا يون قشيش زريت مر القبيله ثمطوط ما حذاين اللي كانوا يكتسيلين شغله ما كان ذي شكيت لها اسميد ساعه قشيشه كاع منزو تربى استياش قشيش الشوق منزو يونس هنا ما كان سبب ناس الراي وهور بركاز ام قران كي مسكينه ما كانوش يدي صحراء الحاله ديال لعبنتا ويسين ونادر نذفرهم قران دي غانت ام كيخدم سكو جابلي السيندروم دو دوزيام غارسون كابيري ويسين اثقرنن اثكثيرن على حسب ومنزوني يتسفرارن دونك يدي صحراء هو اللي كوسي ياخذ ثلاثه وفي غير ماني شغل ذو منزو ياخذ ويسين ياخذ مغراي وديك السنينه يونو مراد نفغر برا لان ثلاثه ورش تورا راه كان يدسن هكاكي تيجي وينيو وسانا راه مثلا سيم قران الا يونس قباره 900 قد الداسي الذي فرنسا اماكن كاين يتكلا في 80 دونك الراي واماكن يفرر ذني ويا في السنات كوكن خامو في غيماني لقمات دي برا بغاتي داك النيم جو بونس كو سا جوي وي سا جوي l'enfant a joué. دخلت تكتب ثقينا انا فطست لي زانيكدوت ماشي كوميم الى تمغلين اللوفان غاف تكراولا الى دغنا ديك تمغلين والسنقذ غاف ثمتي تقبيليت وانا صدي لونطا اللي انا في ذاك لا سوسيتي كبير اشو الاين تيدير اسبوسا يسعى زوران ام كفام الطوث تسوقد غاف ميسام زوارو ثينوضين اكسيتيرا مي شي خاص ولا ما كان ثلاث مغلو السنقذ بكنا نزاري مالنا انني غنشغل لك كاسبوسا ايش بيد ربي مي مقلغا كيني وغالا وليغد ثمزين وكواس ميت شفي هكاكي غالا ميدا سميت بضغا 20 سكواسن ولا غما كيني كاين الحوايج اللي ثمورت القبايل يرفذن وين يخصن يزمرن اطفن اول ايوا كان الصرن وايض زمرنا ذكرن غاثوات مغرد البطل بلا ما الا كان تجعلت بلا ما الا حتمنا في البعض ومن بعد يعني شفيض لن في سمينا كيم ارثورا مازال ديك السنت ينتعيشي على الساقي راك ناد مقلا شفيض خبش غاكني شي طوح اللاغي ولا يرنو ذا راس ما خدمه بسيكاتري ذنيت شي طوح الشغل كني وين غران بياجي زرا شغل ولا غماكن امكال رمين اين سينا ايت من قلت ميديفان ورقاز ديكنا غمزون ماشي ناغد كنا دي زوار نغرس اشغل نشتاقيك ولا نتمدن ولا غير من مقل غاكني امشي تسبينين تمثال ثلوفه ديال تنظيم يشبه ضربي يون لاريو يسين زمر انوالي انشتاق هذا لانويا الرايه منزوم تساروت يسين زمر اندير ثبورتا كيسيد نغلق ثقمت في لهنا كاد كواكني ثمطوس سكنتنت 12 سكواسن 13 سكواسن 14 سكواسن لحنا ماشي ذ ورقازي سنه السعوديه تزواره لحنا ثايرينس هاد سترا في ميسا منزوم ميسني منزوم يسير دا امضيق امكان ذوك خاب برقازيس قدرو مينس ماذا قال ميسني يفيث ميس تنوطيس نا ميس جارتيس اما كان تخص نساث اقشيش دي عن مرا ديكير ذي ثموغليا كي الى قاد يحسب يمانيس ميس قماس كان يقارن وريدي ولي قلقنا ثياب انشتاقي لها داياكين ثلها ماري لي قشيشه مشطوح اسكش من الراي انتلو فندونيث معنا ذيريث ماذا يلين ادير يمانيس وري لاقا وين راه دايرين النيهس السبوسان لكن كي هو ما يكردو قبايليا هذا يروح اين سي هو ويثيد اين سي هو يثيد هذا يوي الراي ما الا نسي الا ديك الشك ماذا قال لا براني ندير روحا يزمر هذا عندي شهر براني ما ولا نسنو توسلنا لها ولاش تانوط ثبراني ثم سعاده انا سيدي عسار دير روحنا سلاق ثنطوف بغريب نغنبوز كان
ولاش ديكس افراني رفدنت على خاطر ماشي تانوط نو تجارت يثدي ربان وزمر راه تلاقى بعض ماذا قلنا إما ولاني سوك دبينا لها وتوسلنا لها إذا نشتاقيش بيض ربي غيدي بين القبيلة الأرمي زمرن أذنغن ماذا قلنا مثسن إلا ويث حقرا ما نذعن وإلا قارا أدي فرير يون جارسن ثقيث لا العادة سيت اون رياليتي سوسيولوجيك ألا معنى هذا وننا سننس استخدامنس أقل هذه سرسة نيغثي دي واكن لاريوي أذوالين ثمارة ياقيم إوا كنا سيدنا كراروس قردش ضاس قردش ومتقيم غاساقيم يمكن هاث أنوالي أميك أراد نفق ذي فختاقيم صدر على حسابك ذاك دير اسكو العاده نسعى كنكزيك ولا نفكيس زوران ميم سو البلان بوليتيك تلقم تلا زيك العاده تنوضين إلا قوال ثوار تلقم ديال السرثيث على خاطر الدنيا تسدو السرثيث كشمدو لها ثودرين تلقم ديغان على خاطر لان ويدي تلقمن عداون موالين انذا يكزمر الا غيغيسي غاني دار ديسكشم سميس هذه كان ريوث وري كثر وين دار ترفض مالي وري كثر سوين شي تسكن فود سوين شي تسكن تزمر دونك il y a les deux ثلا العاده ياكي ثلا كارانا سيزيك ثلاثه عداويت من برا يتستخدمن رانت سيرتيث il y a une transplantation une adaptation une application politique d'un travers sociologique. Est-ce que زبد باسكو خاطر ميم اترافير ليستوار زبد نفكي مذياثنا تفكرين بالقاسم وذاثين غان هذا القبائلي مكنن لا سيكوريتي ميليتير كاع نرتمر قصدي ليبوك دو بوم ديال هذا القبائلي ذا يشكاهن كل ما تفضيون يغلي غير القبائلي دفير اللي ثمرت القبائل ما نشتكي لا ماشي كان غرنا قيلا الا ذي زيك نشتكي ثم نغال نغالف الاسم راه نكشمر سرتي سياغ الزاف ماذا قلنا هذا ويبغى راه هذه يرز تدارث نو ثماط نو ثمورث يستخدم ويد يديسكر يجبد دينا اونتر بارونتيز لحد كي عدان الا شاط نشوار داكي لا بلاص لا ريبوبليك يدنان يوني بويدان كوتور راح يوث لا قبايلي يتستخدم سيت ان كابيل كي زونفوي لابا وين يدي انا دي مارسي لا قبايلي وين الا فيرس دارا ولكن يدي هنا نشتاقي يعني ماشي كان حاجه غورنا نكشف فيها هذا سميت لا حكيتي ذاك الكتاب ثقيل سميت لا الكيرا ترى ذاك كيرا فرنسا اما لا ديفغ الاخبار باللي غاتنا هذا العسكر دفغنا مسلح تسمح لي قنيت مورث يتدرت ونسركنا فيلاج في المغاربه تقعد انت فتح ذاي اثا مازال يدي مزوطي ولا ساقيا شو قارنت مادام دي حركين غدانا لا خاطر زرانا حركيه ما الا مال فرنسا الى قاصد يخدم اكثر بين يخدم روماني وكناسيني باللي انسان يقرصد سكوزارني ينس يفو كي دون ديغاج اي يفو كي فاس دو زيل لي كابيل دو سيرفيس سي بيان كوني سو كي اون في لو بلوس دو ديغا اون كابيلي مولاش الا ديك السوك مولاش قالك تشمض دار داكي وكنا ديك الشمض تسمي شريو ذوات ماك باش هذه يصير ذي مانيس إلا قد ينكر أزاريس إلا قد يوث ويديس أكثر بين بكنا اثنين يوثوا هذا ونيا دونك سا اكزيست ان بو بارتو لو شا ديران سي كوني هو غادي يخدم ديال الكردستان راني سي دي كورد كي قاعدين دون لا سافاك لا سيكوريتي ميليتير ديالهم سي دي كورد كي اون في لي بلو غران ديغا ذاكي دي فرنسا pendant la deuxième guerre mondiale la milice des vichistes ils ont fait plus de dégâts que les Allemands eux-mêmes. Actuellement, les islamistes, souvent, مراش كاع نبغي القبائل هاد ظورنا كي قبائلين وين يطفن وين يشدن وين يصطبعن وين يوغن يوكن ادوثنيس نوثني دوران يرنو تنيراون حال شي وسيله تصاد نسقال شي تمثال تاكي الادوار على المدى اللي ساكي ثلاثه ما كني اللوفانه تكشمل لك ولا كون صغرني روميين ما لا تفهم ديال لاكول اتكلم كونتري رومبي اللي ديك تفريك فنتامور اذا نشتاقي ثوريت وراد باللي اللي ثمره زعما كتعقب زمرك سكوهم زمرك الساكوين ديال الوقت اللي من نقار الى قنغر ولا ديال سنه منزوم ويسنان شفير دي باس الشيخ في كايد لارج في مساكين سيتي دي زيماج كني يدشدوني لا فاشكيري اتجبد كاين تفوني سنه تشوف غير سيسا كاين في كايد c'est parce que j'étais premier.
ومن بعد هناك سي ان تري بون بور ان بتي فرونسي يثروي في الليل افغاتسي نرجع مع عسكري ايوا كنا ما الا قد تغرى ادي فريرة معنا الا قد فقناض يضواس بلي ذكر هذا رومي سي اون سكيزوفريني بور دي غامان دو 8 9 10 امي راه تسدوك لاض ثم راه القرايه ذا الكرب بنيك صغارين ça te pousse à une maturité extraordinaire. ذاشتكي إلا واني ذا غساون يزمرك ياثذ ولكن يزمرك كيف دن ذي ثقالة. القيمة ديما ديال القراية كون ميم تحرشض تضوار كن غران ذا ويثمك ذاك الشيء ذاك تحرشض ماشي تحقق غير التيرمينال ما نساك تقفزو مي تعرف هذا الباكيني. إذا قد بلي الباكاكي ماتيماتيك إليمونتير اللي سيتيزيو زون لان توك لي فيليار ديالنا مي لا تيرمينال الوقت زمراتي لي فيلو زمراتي لي سيونس اكسبيريمونتال زمراتي لي ماتيماتيك إليمونتير اشهر وين اللي ماتيماتيك إليمونتير كونزرالا ويدي فانات ماتيماتيك إليمونتير شكاتنا الجزائر اسميد الحق كاينين اثماتني ويدي يوارن محمد داك رمضان ماتيماتيك إليمونتير رحنا الجزائر شكانا غير دلس يعني شي تكنيك سي با الميم بروغرام دي فوا ديري لي لاتولي لا كنخدم نقرا كياض نروي انا نبغى دلسني نفقد سيني يتسايدنا نرول دي الليسي نروح المينيستير الكورف الامر الشمال ديالنا الناس نزر المينيستر عطينا شغلي وكما تقمم لا كلاس دو ماتيماتيك إليمونتير كي حكى الديتاي انا عندي فلاس لي ثقاره ولا نطرن ولا سابوفيس بوليتيزي كني دونك ils ont accepté ce qui fait que نفقد نرول دي الليسي نبود لا كلاس دو ماتيماتيك إليمونتير الليسي تيزو رانا كل 1 نوفمبر ديالنا سولينا غدا ساوات حدانا 19 لي بروفيسور اتسيتيرا اتسيتيرا دونك يميرني اغرفازا كي تيزيوزو حاشا ديال بكايت كنت تيزيوزي لاني غرفازا سيتي دي زونيفرسيتي اون رياليتي ديال الوقت نيا فان دمكن ذا مضيق ذا النار اني ذا انا ربي ثروه مورث القبائل ازكاينس سيتي اون ماتريس de l'affirmation identitaire et politique de la région. Et moi, je me considérais, j'ai fait un péché d'orgueil, un péché de vanité. الناس إلا قد داوي الباكاكي غادفينا ما كان وين 1 نوفمبر 54 يعني مالو يحكي مالك مانيس زمرضات الشظاظ. On n'est jamais vraiment à l'abri de ses propres pulsions, de ses propres défauts, de ses propres tentations. J'étais très bon en terminale, j'ai eu les encouragements, etc. بضغار ديالنا يغليد ومندير زلوالني. Et ça, je pense que c'est un péché d'orgueil. Je me suis mis la pression de la responsabilité, la kadvina, etc., etc. Et j'étais absolument tétanisé. Comme quoi, ماذا تروحوا دار الحاجة أسفكر نيجي بوزالني إجي لقات سعوم زمرك ثوارث واغيث. Il a fallu que je repasse le bac. Donc voilà. Alors, c'est ça تعوض ثبت دانتيك avec mon soutien قران. Alors بدي أول غا في الليسي، تبغى خاطر après l'indépendance ليسي عميروش يساد كريم بالقاسم مي الشغل السمان ليسي عميروش ماشي ليسي الكولونيل عميروش ولا مازال راه كيدينيغ ما كيتجاوبغ ستيد فريمون افيك بريسيزيون كونشتاكي زعما كيدينيغ الشغل دناني قلنا كريم بالقاسم ديالنا en 1962 كريم بالقاسم يافي ديجا لا كريز اونتر لارمي دي فرونتيير الجبيره كريم بالقاسم il a essayé de sensibiliser la Kabylie autant qu'il pouvait le faire. Et donc, la distribution des prix, les Thagarous Gouas, les Thagarous Gouas, la distribution des prix. Et c'est Kérim, il dit avec Boumengela, que vous avez besoin de faire là. Moi, j'étais tétanisé, tout le Kérim Belqasem, il est Améroche, pour nous, des Nat Karne, Maulana Felles, moi qui en 47, signataire des accords d'avion, c'est lui qui a structuré la Kabylie. Il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, mais ça, c'est un autre détail. Donc, non. Et je me rappelle, يخدم une intervention هكا ديالنا داير جا راكونت ما كان نكون نبيت سيد ذاي نشوف هذا ونشوف فرنسا اون اتوندي التريومفاليزم نسبو شاشي طوح نفرح نزنقر نشطح ما كاين اذا تيت قبايلي ثمور ثاقي ولادي نفدا قبايلي لا قاداش تفون فلاس اتسيتيرا اتسيتيرا حذر ثمان وين هي لا سوري في الاستماره وين تهين d'attendre le farah Shrah, c'était un message d'alerte. Et puis il a continué en français. Et là, c'était pas tout à fait clair, mais on sentait qu'il y avait des différences. Et au moment, je sais qu'il a dit, quand Hassan Bey,
qui a lu le texte qui justifiait سيدنا أيغر إن المذن وغرفازني اللي سامي روش اختار اسم بواكين عرفكن يغرفازاكي ils ont travaillé les premières, les terminales et les secondes pendant 15 jours. بس تشوجدن le discours du jeune أكين يدي غرانا يغرد اسم عميروش أنا فكاكني. En gros, il avait dit qu'Amiroche n'a pas seulement gagné une guerre, il a surtout gagné les cœurs pour entraîner la population, et c'est ça qui a mené à la victoire. Et donc, c'est donc en tant que jeune reconnaissant à cette vision que nous avons décidé d'offrir ce nom. Il dit que apparemment, c'était non colonel la Amiroche, et Krim, je sais qu'il a dit, le général Inès Krim, ce n'est pas seulement un militaire, ce n'est pas uniquement un militaire, c'est beaucoup plus que ça. واش تلقي داين زرير ثلاثين اس ذا نشتني يقبني مذانا المريس السمان كلنا ما جو بونس با خاطر لا بلاكني ثلاث هكاد تي بلاكون مره ثلاث هكاد ذاك وزمير غير كيني غاشوم فوالا وكي زرير يناث كريم مني واش تا وزمير غير كيدينا فوالا باش ديسبيوت صدقت كثير فيك شغل ما كنا ثلاث دي براشا كنا في لا رولاسيون كاع كريم كنت عبان شغل ما كنا السباساكي ما تصلح حوايج قال قادر تينيت شغل ما كنتص السبب كريم الوغ كريم يخدم طاس يتقرا ولا يخدم طاس يتبورث القبائل يخدم طاس يتبورث الجزائر انت ذا عبان دير خاصو لما ينام تديفيرو ما طاس تنيس ذاك شغل ما كاين بوكو دو شوز نون ديت الا قاساكي مازالين دارونا فانشتا. Moi, je suis persuadé que la relation entre Abben et Krim reste à écrire. C'est bien d'écrire, c'est bien de dire, mais ولاش وين نستقصى غير في الشياكي يرواني ديلان يرواني غريغ يروي سليات يرواني دي ثقيلا ماشي كان كريم ولاش ولا كاينين يخدم راه موريتو ما كان 47 اذا ما زاد تكون عمران. Non, le problème c'est cette affaire là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Chfer Denkini, je lui ai répondu d'ailleurs méchamment. Rachid Boujdara, il a écrit dans le Watan Boumdien يراد التصار. نعبان ذا نشتني غيسيك شكاعي مثلا خلق نكريم ذي قناث خلق نكريم ذي فرانكفورت واضح يعني كومون بو جوي دو الناس نكون هيك شكاع نكون هيك شكاع نكريم هذه باش في السياق صدير و هذا الشيء ثالثة نقاط ذا لان كرا بغا تسكن كرا عميروش هكا كريم كوم بوك بور سا كي نغلام إلا وين لان ذو غور غورنا سيت اون رياليتي سوسيولوجيك ذي دلس إلا قم كدلس لنا ومن بعد إلا وين إلا ذي غانت ذا فوس برا شتاين ذيس دونك يا بوكو دو شوز ادير يا بوكو دو شوز اكرير اوسي لا دسو مي هو كذا وركان يدي بوين مي دير كيف تاكير شغل ما كان نحاس ولا شتي قنطر تيغير تاسو تصاير صدير كل ولا جينيراسيون نون يمزورون د الجناره غاف تيغير ولا ترون كان ينعاش النثني وندورنا راه ونخدمنا راه ان بوين يكون كذا ولا قد خدمت تاع قنطر يسوتي ودي كذا هذا الشيء كيف قالوا كنت تصرف هذا اللي ساكين او كذا شتاكي زرير بيش بان كيني ايني لان الوجه فلاكي وكنا ذكرى ارو منو عشتني ذي غني لا الوجه فلاكي وكن اين خدمات الى قاعده الجهد la nécessité de l'engagement est aussi importante que l'impératif du témoignage. مولاش هذا جزء علم النيم ماشي كان تكسر السكسر غادي نقص هادي سوايا دينا هادي زرع لاريان هادي وغير تسيدت سي سكو جو دي دون لو برامبول هادي نقول ذي وجه نو مزروي ولاش وين تجي بيش بالك انا ماشي وحدي وعمران دحيلس بن طوبال بن خدة محمد يزيد حسين عيد حمد كيدي ثقل اسمي الكشم علي يحيى عبد النور سما دينا واحد طروتين كاردن باش غاديين باش نزار باش نوالي لوخن ولاش انترنت تكتبينا كي باش هذيك شميوث مثورات هذيك شميوث السنه ديال الجزائر ويا ربي باش اكيد صح دونك لا نيسيسيتي دو تيمونيي سي ان دوفوار ولكن كراك المزين عددي وين ذاك يورون اللي قرثوها لو روتريت لا بوليتيك الى قاد يغال الى قاد يسوسي دونك سي اون كيستيون دو جينيراسيون لو بروبليم algérien est exactement inverse. C'est la rupture dans les traditions de lutte qui ont créé un vide et qui ont amené l'imposture. Il n'y a pas d'avenir sans histoire, il n'y a pas d'histoire sans mémoire. Mais la فرثاقي فرنتك والثلاثاقي الذين فرن.
جوستومون دي الشفاوات ديال الحاجه هذا كذا السالي خاطر تي كتم زوتي زرير الميرام زوارو وزفون سي ان جويف وميم طون دام جا هذه في سرسن يانا قبل انت كمزدا صدر يمكن زيكني كلشي لها افيك لو طون كلشي يبدل الله عرفتي بلاكي خاطر تيدات نو سي ان اكزومبل باش تولد باللي لا يزمر هذه النقلاب يزمر هذه النرني يزمر هذه غير دفير وقيت ورا قرناش جاكو صاحبو صفون سنت دي 62 يخدم على كل حال ديالنا كل مجوه هذا يهضر قبايلي سي با ان جويف دو لا ريكونكيستا دي جويف تراديسيونيل هيستوريك ديالنا اسمي ضبط 62 تنجمع الغاشي نكوني الوقت اني يكسل سيسي الفو يكسل الزرب نو على ميك ديازني ما سكسر عندنا ولا هنا تنزل نروح نسلا كاكي يكونوا يونم داك اللي قارنت بولود هذه اللي ونجمع ذاك الزفون اللي يونم جا ذاك اللي توسن فينا نروح باش بعيد ربي الوقت ذي ملياني قلنا دينا موضوع بار 15000 بيرسون يا راه طفنا طاس الاولاني على كل حال بدا يتمسلي ذاك السيستم ما كيزار كي نيتي با انستروي مي لا بون نيفو بوليتيك ثورة مثلا فرنسا تفاغ على ما عليه لقات بنو ثمورث وين بنو ثمورث ماشي ذاك كاين في غادي رحنا على ذيك راون لاق ثاغي وانت كي هذا تسلي ودينا ثاغوت الوقت على كل حال امريكا كي لاق هذا تسلي ما الا ومذاني حوايج الكاظم مي سوا كنا يروح هذه الجزائري لا قضيه في الكاظ ما الا وين يساني حوايج الكاظ لا رطريتي لا قضيه في دينا وين ريسيرش نمي سما تشامزيك انتراجوا قولنا سيني وكنا حنسر ثروتنا ماشي ذيك مزمرنا شتاكي الا قد وين زمرنا يسرحوا الامريكيين الساكي وين زمرنا تيسرحونا حتى الا ذاك جاكو ذاك ديكارير انا غتفدا في زعما ذاك قبل نت الغاشي سي سا باسي كوم اون لتر على بوست روحي ني دا الساكي كتشيني هو ذا ذي الميراث غير وانت كشقف كتشيني نغي تسكر لا بوليميك في ذاك غير وتقارنا الا راه خاطر زران صحاب وصفون زران الا اي دينين اي غير تيد النياض اي سا لي طابو سا سوفي لي طابو كي غندورنيت وين يقرا البير كامو مال نومي لي شوز سي اجوتي او مالور دو موند وين يبغان هذه سداري غمسلاي حصوكا شويلان الكوليس يفريث يوكنا دي سوفور دي سواث يفاري يزمير هذه يرنو يمدانا كونت كالكن كاش ان مو سي كي لو موفيز انتونسيون اش فيغ دون لي زاني 70 وين يعني حملنا كتقارن تقارث على الديمقراطيه قارث داكاكي بلوراليتي دوبينيون داكاكي سيني دا فسلا وتقارث على لايسيتي قارث دو séparation du pouvoir et du politique. Mais là, si tu as peur d'un mot, ça veut dire que tu as peur de toi-même. Ça veut dire que la défaite de la pensée commence par le refus de la parole. Donc il faut finir avec cet infantilisme politique qui consiste à nier les choses par une mauvaise définition. Donc ça aussi, ça fait partie de la pédagogie qu'on doit maintenant mettre sur le tapis. هلا ادريس كين تدريس هاث نقد ذوك حريش مزورون قد في ذوك سبوس 47 ما 67 تصلي زانيكتوتي دي حكا مس سيد سعدي هذا دابا كي قدر سيد سعدي غير البزير لانديبوندونس اي لانسيركسيون ديال 63 ولا اف اف اس غير اسمها لا غير كومبيرسو تيجي كينا كيني جو سوي نو 1947 ذي ثقارة نطراذني ويسين مازال الحفني مازال من ولاي ونيوالد ذو دير ذا معذور ويض اتسمسن سلاف لاسن ذي سماون كان لي راسيونمون اسمين في ذاك كي نلحو نسمرو شي طوح ثغلي ذي ولا كي 54 متر 62 اسمي ضبط في الناس حياة نكرد يكرو واغي ولا ولايات روايلا ولا كات اونتيتي massacré par l'armée des frontières, je raconte ça. Dès que je suis là, c'est beau, c'est le missile, il يروح يموقر زعما حبسنا 40 بومدين دي سيدي عيسى روينتنيد نوثني ويسا سيسفير ديال لافي ميتراي تشيك يحكي المسكين هناك كاش تقابل الصداقي هناك يقرا بغا كي باش داري تبدا الصراط وحده ولا لا سيكوريتي الحويره بومدين تريف افيك دي بلاندي تريف دراتيري لي زا ماساكري دونك لينديبوندونس بياض الكراثي السنات 63 l'insurrection du FFSD ثوغاد لا ان بي ارثوذرين
يدير شويه دواطاس اللي خدم لا ان بي الوقت سانو رابلي اسك فازي لارمي فرونسيز يعني ديال الوقت اللي يحكي دون هيستوار دين السوق بغريب. Il y a un jeune du FFS, il a voulu tuer un soldat de l'ANP, c'est une initiative personnelle. Et finalement, je mets un سوق اللي كنا بغريب يغار هذا الكا ما كان لارمي فرونسيز اكسند الناس الكوموندون الناس تبغى مثلا 100 ودينا كنا 10 جالسين سين ويثما. Ils ont aligné, ils ont mis la pièce. Heureusement que le postier, le postier ils n'ont pas pensé à rentrer dans la poste. Il s'est ouvert à Zogon, sous-préfet Rohad, il avait appelé Saïd Abid, qui était à Tizi Ouzou. Et Mazouzim l'a confirmé, il a essayé de limiter la casse. Alors que Boumdine, il n'y a pas de quartier d'Ina. Il s'est ouvert le commandement militaire Tizi Ouzou, Saïd Abid, il n'y a tout de suite à Rohad, pas de décision. Sinon, il n'y a pas de décision, aucune sanction contre la population. Il a ordonné donc, sous-préfet avant l'exécution, sinon ils étaient prêts à être exécutés. Donc, où est-ce qu'il y a des lycées, je raconte ça aussi. Sinon, la guerre des 6 jours. La télévision, les armées arabes, Israël, on a gagné, le Hasson, etc. 4000 morts, 6000 morts, 18 000 morts, il n'y a même pas autant de citoyens en Israël. Parce que ils étaient massacrés, etc. Alors c'est le mensonge qui nous avait humiliés. Vraiment, ça a laissé des traces terribles. Donc, Malad Kardakagi, vous avez le kdev, il s'est quoi. Tu te méfies et tu ne prends pas le chemin de la voie officielle. Ça a contribué à nous éveiller. Mais je sais que la réaction de l'ANP dans certains villages de Kabylie a été très, 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 très violente. لا خاطر جا خير ويد غادي سوانا كلاونا ذا ثغران خاطر يتشور لي زانيكدوت مي تصلح وجي جلانس دفير مي تم غلين الضوفان غاف تيكراولا وتيم سلام كيدرن ثالثني تيكراولا دانا تيك الحيفه كودلاز يمكن تربيني ركازن تم سدانا تيك المزينه يمكن درن ولي نتا تسبغ زارتي مونت يمكن قال لهم منو قال لي ولايات يمكن ضرر تمورت القبيل تيغير تناكي في الميموار دكتور سعيد سعدي توم 1 مازال توم 2 مازال توم 3 شو كذا كي فرنسا تسقب ذلك تقلب راتي الداخل متفانرة. L'éditeur, il a essayé de faire quelques envois qui n'ont pas des problèmes de douane. C'est pas la peine de se rendre les librairies. À partir du 6-7 octobre, il sera disponible à Paris. Pour l'instant, il y a une rupture de stock, mais à partir du 6 ou 7 octobre. هكا وبدا وتحاوش كتمش تحت في دريساكي ومتادنو غال دانا تيك حريش ويسينا دناوي غوال غفلي حالا تسرتيث بسا قيمتي دنا تروح ثلاثه غادي نولي ثلاث الود وغلاوال نكمل لك الدكتور سعيد سعدي. النغال الوحريش ويسين ديما لوك الدكتور سعيد سعدي ذا ميارو ماشي ذا نتيك دار كاز نساتيت لقا غادي في كتاب مغلينس غافيني يقدروا ناس بس قدي ثمورت الاد زوار وقرات في كتاب مغلينيك لا ودي قارن بالليك سعيد سعدي غيجف ديما ناس غاف سالتيت هذا واحد يارو ولا غادي مسلاي لا ودي قارن اوروزمون سعيد سعدي تا كتاب مغلينس ترهنا غادي تماشى يتاكد السوال غير تيكتا سوال روم نغن تيكتا جا سنتين ثلاث دغماني وديك شابار خدمه غيني خدمه الارمي 2012 وانا ذا مزرويه كدي مثلا يحكم الفلاس مي لو روتري دو لا في بارتيزان ne signifie pas la retraite politique. زعما هذه يقيم بنادم حاشا ماذا سميها رثيفه النفس هذه عاد سمورتي سيني لان يشبه ربي لا قضيه دينيه نقول ورزق لي تسوس مني يمنزلنا يكجان ثواغيث ثو غزار دي ثمورتاكي. Quand il y a un débat, quand il y a une vérité, le mensonge ne prend pas. Okay. Donc, j'essaie de dire ce que j'ai à dire sur mon pays. Il a créé une wala غورين يفاند تشيد تشيلاقا ذاتي ديني ومن بعد ثاني مذانا وفانا ربي اد فكنا راي نسن اما يدو هكذا ونيو اما يخالف فينيو ما يلاق بدر وقتاش بيضر بساكين تساروت تلوف تمورت الجزائر نمشاور سير الديبا لو ديبا اي لا كلي دو لا كريز الجيريان
مي على حسابك يا دكتور سعيد سعد الشغل جوستومون ثولا اماكن الرقمات تفنت مكان ومن نوع التيكتا ثولا اول سين كان ذا السمساخ ذا رقم اوليو دو ديبات في لي زيدات قرض خاص ولا ما مكان التيكتي وين سي اون غراند كيستيون وين راتي فرونسا فرات نتاوك j'ai des explications mais j'ai pas toutes les solutions Kamal l'histoire est toujours riche d'enseignements. Amzroui, ou les chouines s'garayen, exode à Mumzroui, Malaf Mouqlar. Les totalitarismes n'ont jamais voulu débattre. C'est une réalité historique. Hitler, Smigvra, Alimhon, Ouid, Izman Zardan, Avrid, Arudavon, Stikhanis, ou Silina, Bellion, ينثد باللي ثيكتا وين كاين ودير يتناقشوا يسبب بس العار يكذب في اللسان يونا يكساس ميسي يونا سي توجور لا ديفاماسيون سي توجور دو لانسولت اتسيتيرا اتسيتيرا ستالين اسمي كيفغا غادي يرز تروتسكي يثيوغارن 20 بردنا على كل حال دي ثيكتا il a pas accepté de débattre des principes révolutionnaires هذا شو il a fait tuer à Moscou بعد il a fait des procès à Moscou en 1936 ويس بابثا ويش مثيستاكي ويش مثيستينا il n'y a pas eu de débat le Mali اسمي تفاق لا بلاتفورم دا سومان ظورا افعبان يوكس ثيتس النصر يعني اريد ناقر لا فرابان اكو ذكري مازال طاسي قلق يعني اتيني مدن اتيني مدن وكنا نرى لا بلاتفورم كي دايرين هذا شو الناس دا خبيث صمتوثي سيقرا سليمان تحيري سيقروح الشرايث اسمي طفنايت حمد en 1963 وسنا نرى الديسكور ديال فيفاش ديري ثنغايدا غار ماشي ثورة non pas attaquer là-dessus je revois encore aujourd'hui l'éditorial de Jeune Afrique مادين لا بوليس بوليتيك على كل حال سي جورناليست مي سي ماهيش معبود اكيد يسالون فيها Donc, ils ont l'éditorial, c'est on a trouvé deux caisses de whisky chez Hussein Ahmed, des liasses de billets de dollars, etc. Alors, on dit Salazar, c'était le dictateur du Portugal. On dit Salazar, ça fait favorable, mais il n'y a pas eu d'attaque sur le plan politique et idéologique. Esmer Tfen, nous connaissons en 80. ودنا لا ليستوار كي دو لا كولتور اي لا ديموكراسي نكون نادو لاش تغدوث بلا يدرس ولا يدرس بلا تغدوث سيدرس يسين زمر ادن سيفير تغدوث سي بون سي با بون ولاش ديك نو روح نو جورنال دو 20 برارحي مينيستر دونسينمون سوبيريور il avait dit que personnellement كيني مصدر ولاش ويزقل لنا بما دون زعما كومباتور كني باللي خدم على لا سي ياكل السداك La retraite, il nous faut demain, mais jamais nous a attaqué sur le plan politique, non sur le plan idéologique. Mais il dit que c'est ça qui m'a fait Khaled Dararni, Nazrel Chagin Constantine, ou d'autres journalistes d'ailleurs, mais plus particulièrement Dararni, qui était le journaliste le plus connu. Ou c'est parce que tu as franchi les limites du journalisme, ton travail de journaliste n'est pas bon. Et ton travail de journaliste n'est pas bon, tu envoies tes journalistes qui rapportent la réalité que tu estimes être plus vraie. Non. C'est vrai. Il est payé de l'extérieur, donc sous-entendu, voilà. Donc c'est une vieille pratique que tous les totalitarismes refusent le débat. S'il y a débat, ils sont morts. Le totalitarisme ne peut pas vaincre la raison. Il veut soumettre la raison. Or, le débat, c'est par définition l'appel à la raison. Mais la fois, les BHL, les Judéo, les photos, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me gêne pas. Ça m'embête pour une chose. Ça veut dire qu'ils ont gagné parce que rien ne s'est fait. خاطر هاد السفران ثقيل از ندرى يوثيو سا مجين با اون فون بارلي سي ولا اللي قالش بغا نهضر في السرتيت ذا والدي ديبون ذا والدي بون وذي ما غادي نهضر فاش تاقي الو سعيد سعدي الطاسي كيقارن سعيد سعدي سالو رابور افيك الدي ار اس سعيد سعدي استخدامه الدي ار اس الو صافي ثورا بريسك 20 طون ا 30 طون لو ديسكور كي تغالد الشغال شو قلنا انت دير الساقي اللي غتبور تبوليك اين كهضر مدنا غتدار ضايع في روبرو ما يقدر ثقيل مي دون لا سيمين بروشين راشد اسلو الفون تايضا
Ils savent que c'est faux en plus. Je vais te répondre point par point, ça m'embête. Il a قد وجلي دروا لك ولي كتصفض l'écran كاينك après. والله عرض لي ثني ندير mais tant pis puisque vous voulez ça on va perdre le temps là-dessus. Au moment où je vais me justifier, pendant ce temps-là, on ne va pas parler des millions qu'a envoyé le pouvoir algérien au Qatar pour financer la retraite d'Abbas Medeni, des millions. On ne va pas en parler des sociétés XA, Mosero, de Londres, on ne va pas en parler. On ne va pas parler des comptes en banque, Excel, pornographe, qui de la Suisse. On ne va pas parler des milliards de dinars qui ont été volés aux citoyens algériens ou à des femmes égorgées ou des bijoux qu'on a enlevés sur des femmes violées et qui sont en train de financer le commerce parallèle qui déstabilise l'économie algérienne. Et d'ailleurs, moi, mon ennemi historique, c'est le DRS, tout le monde le sait. Voilà. Depuis le Malg. Depuis le Malg, mais c'est souvent le DRS lui-même qui fait sortir ça. Les gens du DRS, c'est qu'il y a une activité du DRS, c'est des chmchouas, des leaders d'idées, au salam alaikum. Voilà, les appelants, j'ai vu ça sur la toile, les appelants de dimanche passé à la marche, c'est un DRS qui s'est fait. France. Après, chaque des bulles de درنا غير كطري ثلاث ديارس وين ياخذ من في القوق ما اللي وني في القوق نسي لا فلا كاسين يكش ديارس انك واقيلا نروح هكا ديارس هادي عزيز فلا يو مسحنيس mais ça c'est vraiment le travail des services qui consiste à semer la confusion partout une idée d'ignorance. Voilà le problème de ne pas témoigner. Alors je vois effectivement Ahmed Maboud, donc la sécurité militaire, Ahmed Dina, donc Rachid utilise les mêmes photos régulièrement. Jamais pour aborder le problème de fond, de débat. Ça fait plus d'une année que j'utilise ma page Facebook pour donner mon point de vue. La vie, il dirait de match, etc., etc. Mais c'est là que tu vois qu'ils sont fragiles. Le pouvoir et l'islamisme sont violents, mais ils sont fragiles. Le pouvoir, dernièrement, une émission de M6 qui était d'ailleurs mal faite, c'est tout juste s'ils n'ont pas décrété l'état d'urgence. C'est un pouvoir d'État, vous voyez. Rachid Dagui, une page Facebook, c'est Drouchi. Ils ont Londres, ils ont le Qatar, ils ont la Syrie, ils ont... Dites, on va dire. Non, ils ne vont pas débattre là-dessus. Saïd Saadi avec BHR au dîner du CRIF. D'abord, mais le dîner du CRIF, à la Roha. Et puis, c'est pas vrai. La photo que vous voyez là, c'est à l'occasion d'un film. سيدي نوالي؟ excusez-moi. سيدي نوالي داكور خاطر تسيكو حملنا كنت لي فوتو مقارسه كاع تفهم دوك سيدك الو هات لا فوتو كشكو بها شال الو حكوا تقصتها كاع. Cette photo a été prise par un journaliste turc à Cannes. Ce n'était ni donné du CRIF ni rien du tout. C'était lors d'un film qui était projeté au Festival de Cannes et qui consistait, à partir de l'affaire Charlie Hebdo, à voir un peu les risques du totalitarisme islamique sur la presse. Donc il y avait un film qui s'appelle « C'est dur d'être aimé par des cons ». Et comme j'avais produit, j'avais un parcours là-dessus, ils m'ont appelé, Kini. Ils ont appelé des politiques, ils ont appelé des grands juristes, ils ont appelé des éditeurs, ils ont appelé des journalistes. Il y avait l'ancien ministre de la Justice, Kejman. Il y avait plein de gens qui ont pris des photos avec lui. Il y avait des journalistes comme Laurent Geoffrin, de Libération, Caroline Fourest, Daniel Lecomte, il y avait une dizaine. Il y avait d'immenses juristes, dont Spinner, qui est l'avocat de Juppé, dans Marcat, etc., etc. Il y avait des éditeurs. J'ai remarqué le truc à dire, bon, ils en font ce qu'ils veulent. C'est à Cannes. ما فيها لا dîner du CRIF, لا rien du tout, rien dîner à tout là. Mais ouais, alors le CRIF, alors le dîner du CRIF. Mais c'est faux. Aucune autre photo n'a circulé. Il y avait des dizaines et des dizaines d'autres photos de moi avec toutes les personnalités guinéennes, rien du tout. هرنود صاير روح هرنود الو فلاي نوتر فوتو جوستومون خاطر نزار خشاك النزار وكان هارو لا باسكو تا كذا الساقيم على الارض اللي ظوليك باسكو تزيغاطاس ديال لي ريزو سوسيو وكيقال سعيد سعدي لا يسمى هذه تا كاين هذا تقصيتها كي تورا هذا لا فوتو كي توجور سوسيو انت داك بليك سعيد سعدي تا كي تورا دابور في روماركي لا سيرفيت ني ميم با دي فيت لي سي دي موفي بونوم ils sont pas bons même s'il y a de la sécurité tu vois مازال le couvert n'est pas encore défait بالك c'est le 20e anniversaire du journal Khabar, à l'hôtel Hilton. Il y avait 500 ou 600 invités dedans.
مع ثوضار دينا ذات مغرب ديك السر تسقم دينا فوالا و سا سي باسي مي au-delà de ça là ربي ثورة qu'est-ce que ça veut dire ça tu es président d'un parti politique légal tu es député à l'Assemblée nationale tu vas pas rencontrer un ministre tu vas pas rencontrer un chef d'État tu vas pas rencontrer un ministre de la Défense qu'est-ce que ça veut dire cette imbécilité mais je te signale que la photo Yagui le Khabar ne l'a jamais publiée c'est la SM qui l'a publiée je te défie de trouver cette photo dans le journal Khabar. Un autre taille. طيب انا كي كنتولد ديال لي ريزو سوسيو كتشوك كومون سابيل الاسلاميست علي جدي علي جدي فوالا خاطر ما كنتش ولا ثقي دار ولا لا ودي قال بليك سعيد سعدي الا alors la sécurité avec les islamistes هو كان سبب كان يا با دو بروبليم سي با غرا ثقي ثورة le bonhomme qui m'a agressé à Marseille et qui devra répondre de ses actes le 11 décembre. Entre parenthèses, il était deux. Il a écrit, Saïd Saadi a reçu Ali Jdi dans son bureau au siège national, il a écrit. C'est à Mazafran. Il y avait 600 ou 700 personnes à Mazafran. سلغا كي كيسي يسمى كيغاري والله ما زال غنسيت خلق نتورنيس يبغي يديول يروح الناس يروح يسلم عليه يسلم تفلي ils ont photographié ils ont pris la photo ni je l'ai reçu à mon ni je l'ai vu avant ni je l'ai vu après mais les services enfin savent ce qu'ils font ce n'est ni dans mon bureau ni avant ni après ni je l'ai vu c'est les services qui ont pris la photo ارنو ثاني روح طيب انا تيك ولا خاطرك هذاك لي ريزو سوسيو شاهدنا فيك الانترفيو تخمض واقيلا ديال الماتن هذا الوطن الناس بليك بوتفليقه مونامي باسكو سي اونتر كيمي اونتر كيمي اسكو كنتي ديرنان نغالا عاد هذا الارتيكل دابور tu verras c'est pas une interview c'est non bon c'est خاطر بوتفليقه et mon ami c'est entre guillemets quand tu mets entre guillemets quelque chose à Kemal ça veut dire que la personne ne le dit le journal peut faire un titre c'est une interprétation. À qui se ne fait etc. Il peut faire un titre. Mais quand tu mets entre guillemets, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Tu regardes ce qu'il y a dedans, c'est du brouillon, c'est le cafouillis. C'était au téléphone, j'ai appelé après, c'est le technicien qui a fait ça, qui a oublié que la maison pas fera des toilettes. Par contre, une interview que j'ai faite, où je disais, entre guillemets, et ça c'est une interview, Ahmed Ben Chaban, Melis Larid, du Canada, Ahmed, خاص نتقد. Il n'y a pas de problème. هذا الكذب ينيد سكت سعيد سعدي. C'est une interview, et là c'est entre guillemets, Bouteflika a pris l'histoire en sens interdit ou bien un truc comme ça. Sens inverse. En sens inverse, et là pour le coup, c'est un extrait d'une interview. Tout ça, c'est des petites manipulations des services. Mais ce n'est pas ça qui est important, Kemal. Pas ça qui est important. Le discours de la vérité, il finit toujours par aboutir. كذب زمرات تصلوغ ثسوات تصلوغ ثلاثة مثلا أرجو نو سي امبورطون سي امبورطون نو سي امبورطون نو جو في تريبون حتى ثلاث زقليون ولا شكي الكذب ما تجيت هذه لقب هذه غاتي خاصك كندير كذا نو سي مثلا ثنتين نفرس بي ثلاثة عن دورتي ديال دونات شنو الفون طاير نو ميد نقرا فوسا تنكمل ثلاثة ثقي l'intérêt de ce truc là tu as bien fait de le dire c'est pas tellement parce qu'il faut polémiquer il faut pas tomber dans leur jeu mais puisqu'on est là-dedans on va aller jusqu'au bout ce qui est intéressant je vais te faire la démonstration qu'il y a une collusion entre islamisme et service et police politique. Je vais te faire la démonstration d'Agui. D'abord, tu vois qu'ils utilisent les photos fournies par les services. Mais c'est qu'il y a des services, on va devenir plus sérieux. D'abord, fondamentalement, entre le système politique algérien et le courant islamiste, il n'y a pas de différence de projet. وثني فريق ولا ديال الراي ناض مغلي ناض كواهيل لو كان داونا ساقيين يمسلمان ناقيين لي islamistes au pouvoir ils auront beaucoup de problèmes parce que le boulot est fait l'école est pourrie par la religiosité le code de la famille franchement je vois pas trop ce qu'il peut faire de plus que qu'a fait le FLN la justice les télévisions poubelles c'est pareil le job est fait تسناغن في الوراثة ولا تيتشن ولا تيحمل donc il y a ce truc au jour d'aujourd'hui quand tu vois par exemple on m'a dit que le monsieur qui anime un site web Hicham Aboud a dit que
je suis un voleur. La preuve, c'est que si je n'étais pas voleur, j'aurais attaqué Nordin Hamouder, fils du colonel Améroche, qui a dit que ceci, cela. D'abord, M. Hicham Aboud, il faut mettre vos fils à jour. C'est la seule bonne nouvelle de l'affaire. Ça veut dire que vos services fonctionnent mal. J'ai attaqué M. Hamouder, a été condamné pour l'ensemble de ses propos pour diffamation. C'est Guédioud. Donc, alors, pour une fois, je vais te donner une information ajoutée sur tes fiches. C'est Guédioud. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Hicham Aboud et M. Dina travaillent ensemble. Maintenant, Hicham Aboud Aguirre, j'assume complètement ce que je vais dire, comment le qualifier? Il était à Djish, où il disait que l'armée a décidé que la révolution sera écrasée, etc., etc. Ensuite, il écrivait dans l'Assil et l'Authentique, où il disait que l'opposition, que c'est des contre-révolutionnaires. Ensuite, il a bénéficié de mon journal et de notre journal qui s'appelle Jaridati. Une semaine, travailler pour Tawfiq, une semaine pour Bouteflika. À l'époque déjà, je veux dire en 2015, ces journaux, Chorouk, Nahar, avait fait un faux document. Le père de Saïd Saadi était Harki. C'est vieux. Alors que tu as dit que le Hafik Saad Dababek. C'est pas Zaran Rachid, mais c'est pas pour disculper mon père, c'est pour montrer la pratique politique. Bon. On les attaquait. Les services ont essayé de faire barrage pour que la décision de justice ne soit pas prise. Finalement, à chaque audience, c'était des centaines de personnes qui venaient, ils ont été obligés. Au moment où je parle, M. Hicham Aboud, vous êtes condamné pour diffamation par ma famille et vous n'avez pas payé l'amende que vous deviez payer à ce jour. Chorouk et Nahar, qui sont vos complices auprès des services, ont payé. Pour vous dire que ça part de loin, cette histoire-là, le travail des services. Quand je vois ce que dit aujourd'hui Rachid, ils m'ont répondu. M. Dina m'a répondu. Pour dire, il est en train de dire que nous n'avons pas le droit d'être musulmans, etc. Il répond toujours à côté. Il se victimise. Un monsieur qui a été responsable du bureau exécutif du fils, qui a appelé à l'insurrection armée. Il y a eu des centaines de milliers de morts. On peut demander pardon, on peut demander une commission d'enquête, mais on n'a pas le droit de se poser en arbitre d'une catastrophe pour juger ses victimes. Un peu de retenue. C'est parce qu'on n'a pas assez parlé, c'est parce que les gens n'ont pas assez témoigné, c'est parce que les gens n'ont pas assumé qu'aujourd'hui, le criminel peut se victimiser et peut demander à juger à nouveau les gens qu'il a massacrés ou contraints hier. Alors, l'argument, on nous a volé notre victoire électorale, donc on avait le droit de Kedaoulik, etc., etc. Je n'ai jamais voulu parler dans les télévisions pour Belagui. Jamais. Jamais. Quand j'étais au RCD, j'ai interdit. Vous savez pourquoi ils les ont faites? C'est pour polluer le débat public. Il n'y a pas, pour l'instant, de télévision algérienne digne de servir d'espace de débat en dehors de Berber Télévision, et on ne vous sera jamais gré d'avoir servi d'espace de débat malgré les moyens dont vous disposez aujourd'hui. La seule fois où j'ai parlé à Al-Maghribi, une fois, on m'appelle, on me dit, il y a un journaliste qui dit que vous avez appelé à l'arrêt du processus électoral tout de suite. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Il me dit, un journaliste, je ne peux pas l'empêcher de le dire. Est-ce que c'est du direct? Il dit que vous passerez en direct. Ça va passer mon antenne. Il me l'a passé, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. L'arrêt du processus électoral, moi, aujourd'hui, vous êtes journaliste Kamel, vous allez aux archives de la chaîne 3, vous demandez le journal de 20 heures, c'est la grande écoute, 20 heures, M. Vadna. Voilà exactement ma déclaration, le premier jour où étaient données les estimations du vote. Si ces estimations sont conformes à ce qu'il y a dans les urnes, nous devons les respecter. C'est public, c'est sur les médias nationaux. صبغ دار الجزائر سمانة من بعد يونا كيقار الديمقراطية كفر الآخر هذا كيقار الكفار لازم يتنحاو وهذا كيقار منا الفوق
لازم تركعوا تبدلوا اللباس تبدلوا الاكل اتسيتيرا اتسيتيرا مازال ثلاثين راساكي. Ce que dit aujourd'hui Rachid, c'est exactement la même chose, en plus vicieux que ce qu'il disait en 90. نروحوا للانتخابات ومن بعد نتفاهموا. ما نروحوش للانتخابات من بعد نتفاهموا. الراية ديناك démocratie. L'élection, c'est un instrument de la démocratie. Aujourd'hui, ils ne disent plus démocratie et coffre. C'est très bien et sincèrement, je m'en réjouis. Je ne vous fais pas de procès d'intention. Mais si vous êtes réellement démocrate, vous devez accepter que les règles de la démocratie soient d'abord posées avant d'aller aux élections. تقرحوا الانتخابات ومن بعد اللي دار الاغلبيه يدير رايه في الشعب. وين تنتي وين يربح الثفرانين هذه ثروه كنيسيه. Ce n'est pas ça la démocratie. Hitler est arrivé au pouvoir par les élections. Donc, il n'y aura pas de vote démocratique si les balises de la démocratie ne sont pas clairement énoncées et admises par tout le monde. Ce n'est pas de l'idéologie, contrairement à ce que disent les ignorants politiques. Ce sont des principes et valeurs humanistes fondamentales que tout le monde doit respecter. Si tu es sincère, si tu as réellement changé, si tu es effectivement convaincu à la démocratie, tu dois admettre, en tant que responsable, en tant que citoyen, d'activer dans un cadre régi par la démocratie. Tu veux jouer au football, marhaba. Mais il y a un terrain, il y a des limites, il y a des règles, il y a un arbitre, mais tu ne peux pas enlever le sifflet à l'arbitre, mettre des clous de ton crampon, au motif que non, c'est pas vrai. Une fois que les règles sont admises, il y a des équipes offensives, il y a des équipes défensives, il y a le 4-4-2, il y a le 4-3-3, il y a une possession de balle. Là, on peut discuter. Ça, on est dans l'idéologie, on est dans le politique. Mais les règles fondamentales, personne ne peut dire je suis démocrate et refuser les principes fondamentaux de la démocratie. Ça veut dire que tu es en train de tricher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas tuer directement. Tu utilises le mensonge et la diffamation pour la mort sociale en attendant de tuer. Effectivement, nous ne vous laisserons pas passer. Voilà. نشتكي غثنا خاطر تصبوا وكذلك جوزناك في الله كاين هضرناك في الله دونك تتعرض دوك إذا شفت صور. Non, je veux dire que simplement, là, je vais leur parler en tant que citoyen, ces deux personnes, les deux compères à Guinée, le capitaine Aboud et M. Dehina, puisqu'ils sont ensemble, capitaine de la sécurité militaire et responsable islamiste. Hein. Bon, en retraite, mais on ne sort pas de la sécurité militaire comme ça. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est vraiment dommage parce que l'islamisme politique est historiquement mort. Les gens qui l'ont dopé, les gens qui l'ont encadré, ce sont les Américains. Au moment où ils avaient besoin d'un sas contre le monde communiste, ils ont fait monter l'islamisme politique. Sauf que maintenant, les sponsors n'ont pas besoin de cette sous-traitance pour deux raisons. La première, c'est que l'islamisme lui-même est devenu un problème. La deuxième, c'est que le monde communiste n'existe pas. Et donc, il faut être un mauvais élève de l'histoire pour s'agripper encore à l'islamisme aujourd'hui. L'islamisme, c'est comme le mammouth. Il a été énorme, il a été dominant, il a été hégémonique, mais il y a un moment donné où l'évolution planétaire fait qu'il était inadapté, il a disparu. Voilà. في الاسلاميزم لا ودي قارن بليك فيها ثمسه تقاف الدكتور سعيد سعدي الحراك سولينك بليك فكره ولا ذكرت اني قال له زوارا ولا شا منو غاكير قال لي اسلاميست اكسترا بكدود لانك سعيد سعدي كش ما ثمسه تقين لا رشاد تلماس ومن بعد تبدا لا ودي قارن اوروزمون سعيد سعدي لا سولفي لو بروبليم ذوان ذكي اظني مذان سني ذات تدون لكن قانص قبايلي توزميضات اللي الزبيب مثليضات زورين دونك زميضات ديال كان كشوي ديمقراط بهذاك الثمن سي برينسيپ ديمقراطيك دونك كي دخل رشد ظن غافسين لو كيقارن بلي اذا تسانغي كان شريك لو كيقارن اوروزمون الى سولفي لو فري بروبليم ثوري تزوارن كاينين au moment où Rachid était en contact avec l'armée algérienne via Gaïd Salah. Vous pouvez la trouver dans le livre Révolution du 22 février, Miracle algérien. J'étais en Algérie. Je fais une lettre ouverte au général Gaïd Salah, à l'époque où il était chef d'état-major en poste. Je lui ai dit, partez pendant qu'il est encore temps pour vous et pour le bien de la nation. J'étais en Algérie, je lui ai dit ça comme ça. Au même moment, les islamistes étaient en contact avec lui. La connexion ne s'est jamais rompue. Merbah est mort
parce que le groupe de Genève était en contact, le groupe islamiste de Genève était en contact avec lui au moment où il voulait revenir au pouvoir, alors qu'un autre groupe qui manipulait d'autres islamistes, notamment ceux de l'AIS, voulait être Céline Withni. Et les gens qui disent aujourd'hui islamisme à partir de Genève étaient en contact avec une partie des services spéciaux. À l'époque, ça n'a jamais rompu. Jamais. Adinina qui viennent me contredire. Voilà, je vous donne un scoop. Cela étant dit, moi j'ai dénoncé l'assassinat de Merbah. C'est un assassinat politique. C'est la sécurité militaire, elle m'a torturé, elle m'a empêché d'exister, mais les assassinats politiques doivent être dénoncés sans aucune ambiguïté. Alors, dans mon livre, L'heure de vérité, non seulement je l'ai dénoncé à l'époque, mais je l'ai écrit pour que ça reste. Mais Merbah était en connexion avec le groupe de Genève qui dit aujourd'hui nous sommes des démocrates islamistes pour s'appuyer sur un groupe islamiste pendant qu'un autre clan s'appuyait sur notre groupe. Voilà. Donc, alors, pour dire que l'islamisme a toujours existé. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on voyait comme émission à partir de Londres, à partir de... Parce que c'est des stratèges. Hein. Genève, c'est les concepts. Londres, c'est le populisme, chaque jour. Le bavard londonien a des casse-yagir. Un jeune pour embobiner la jeunesse. Ils avaient les moyens, les permanents, etc. Et ça a commencé sérieusement à polluer la révolution. Et même la Kabylie, il y avait une stratégie qui consistait à dire il faut neutraliser la Kabylie parce que si la Kabylie est neutralisée, le reste est bon. Et les Turcs ont fait cette recommandation à partir de l'expérience de la régence turque au centre de il y avait une entreprise de dépossession mémorielle de la Kabylie à travers ses repères, ses symboles. Un agent de la pornographie, c'est comme Matoub. Moi j'ai vu ça sur le toile. J'ai vu un drapeau, un emblème amazigh à Tizi Ouzou. Ksen le Zedni, qui est le symbole central de la représentation de l'identité amazigh. Allahu Akbar. Et le Rachid, donc la pollution idéologique, ce n'est pas moi qui l'ai commencé. C'est eux. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut que... J'ai des convictions idéologiques. Je suis un homme de centre-gauche, ce qu'on appelle traditionnellement un social-démocrate. Je n'ai jamais dit que le futur pouvoir doit avoir telle couleur idéologique ou telle orientation. Elle a قرار ما إلا تبغى مثوث ساعتي لاس ساعتي جدا. C'est pas ça l'idéologie, ce n'est pas de l'idéologie ça. Mais ils ont fait semblant de ne pas comprendre. J'ai entendu M. Dehaene me dire, ce bonhomme-là, il a le droit d'être laïque, mais il n'a pas le droit de m'empêcher de prier. Bon, c'est le vice. C'est moi qui l'empêche de prier. Erguez, il est en train d'appeler à ma mort à travers les voyous matin, midi et soir, et c'est moi qui l'empêche de prier. Donc on se victimise et il me répond, en Allemagne, l'Église est un immense employeur. Ce n'est pas le problème. Bien sûr que des mosquées peuvent avoir des permanents, des occasionnels, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que Angela Merkel, qui est fille de pasteur, s'est permise un jour, en 3 mandats, d'introduire la dimension religieuse dans la mission exécutive qui est la sienne. C'est ça sur lequel il faut me répondre. الرئيد انك حنا ثاني ديمقراطيين مستعدين باش نعطيو حقوقها المراه الجزائريه، تعطي حقوقها المراه الجزائريه، شاسني في كده. المراه الجزائريه ماهيش تربح حقوق خاصه. La femme algérienne ne demande pas des devoirs spécifiques que X ou Y. Elle demande l'égalité. La question est très simple. Êtes-vous oui ou non pour l'égalité ou êtes-vous contre l'égalité? C'est pas la... Mais voilà, alors on ne peut pas discuter avec des totalitaires. أولا في يوث الحاجة أكسي سوف عندنا النظام مستشرى أتيرا رقمات يأكل الكذوب. Je souhaiterais vraiment que vous soyez à la hauteur d'islamistes qui ont su évoluer, qui ont su accompagner leur pays. Vous n'êtes pas obligé de dépendre un jour des Wahhabites, de l'Arabie Saoudite, un jour du Qatar, un jour de la Turquie. Vous pouvez apporter votre réflexion dans le cadre démocratique en tant qu'idée conservatrice comme il y en a de partout le monde. Maintenant, pour ce qui est de ce monsieur qui est du capitaine qui se décrète encore arbitre de la scène démocratique nationale, j'ai 2 conseils à lui donner, un avertissement et un conseil.
Le premier, c'est que la prochaine fois que tu dérapes sur ces choses-là, je te traînerai dans les tribunaux et tu viendras en troisième position avec ceux de Marseille, avec Zito et avec Amir DZ. C'est la dernière fois que tu te permets ce genre d'allusion. C'est qu'il dit, 6 écris tes mémoires. Tu es un officier de la sécurité militaire, tu as vu des horreurs, tu as vu des tortures, tu as rédigé peut-être, obligé de rédiger des fiches sur des gens qui n'ont rien fait. Écris tes mémoires, dis comment un jeune Algérien a été entraîné, conditionné, obligé peut-être de commettre ce genre d'erreur. Tu seras utile, on peut tous être utiles à ce pays à ce moment-là, mais arrêtons les diffamations, élevons le débat. Alors, الدغال غالماذا دغورك الدكتور سعيد سعدي اسك كنت ديال كاريرينيك كوميم تخمض لي زيرور نغالا اسك تعرفوا ديال دي زيرور استراتيجيك دا خاطئه Bien sûr qu'il y a des erreurs. Quel est l'homme, alors qu'il soit simple citoyen, militant ou responsable et qui n'a pas fait d'erreur? Le problème, c'est de savoir les reconnaître, d'en tirer les conséquences. Cela étant dit, Kemal, il y a l'erreur, il y a la faute. C'est deux choses différentes. L'erreur, c'est une manœuvre que tu commets et qui n'est pas rentable, qui n'est pas utile, qui n'était pas nécessaire au moment où tu l'as commis. Toi, pensons en fonction des éléments d'information nécessaires. Ça, c'est une erreur. Il y a la faute. Est-ce que participer aux élections présidentielles, c'est une erreur? Maintenant, la faute, c'est la décision que je sais néfaste, mais que je commets ou que je laisse commettre en sachant qu'il risque. Ça, c'est autre chose. Participer aux décisions, mais enfin, moi, je n'ai pas de secret en politique. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on parle de ce qui engage la collectivité. Il n'y a pas de raison qu'on ait des secrets. 95. Élection de 95 présidentielle. Rappelle-toi ce que c'était. Parce qu'on ne peut pas parler qu'il y a il faut remettre les choses dans le contexte. Le GIA avait dit c'est-à-dire celui qui vote va mourir. Et en gros, il disait, c'est nous qui sommes maîtres de l'opinion publique. À l'époque, rappelle-toi qu'à partir de la réunion de Rome, l'idée c'était que l'alternative islamiste était incontournable. Si il n'y avait pas eu une élection qui mobilisait, j'avais conscience que ma participation allait participer à la mobilisation de l'électorat. Il y aurait eu un désaveu de l'électorat qui aurait consacré la menace du GIA et le discours du fils. Et qu'on ne vienne pas me dire que le GIA c'est la sécurité militaire et pas le fils, ce n'est pas vrai. Moi j'ai des enregistrements où des dirigeants du fils devant la presse étrangère disent si on accepte nos conditions, les violences armées vont cesser du jour au lendemain. Le journaliste insiste, y compris le GIA, réponse du fils, y compris le GIA. Quand on peut faire exécuter une instruction par une organisation, c'est qu'on a une autorité sur elle. Donc on ne vient pas me dire aujourd'hui que le GIA c'est l'ASM. C'est possible que les services spéciaux aient infiltré leurs éléments dans le GIA. Possible. Comme vous avez essayé d'infiltrer vos éléments dans l'armée d'ailleurs. Mais ça, c'est votre chouka clanique. Mais fondamentalement, la violence armée était assumée par les islamistes. Maintenant, ça n'empêche pas une commission d'enquête. Et je suis pour savoir exactement qui a fait quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. 2004. L'élection présidentielle de 2004. Moi, je vais te répondre, tu vois. Sauf une question de mixture. Fallait-il participer ou fallait-il pas participer? Dans un premier temps, pas participer. Entre-temps, on avait réussi à obliger l'administration à donner les procès-verbaux de dépouillement au bureau de vote. Mais ça n'a pas suffi. Et j'ai discuté avec Ali Beflis, avec Ouena, ça veut dire, c'est pas la peine de s'embarquer là-dedans, ils n'en tiraient aucun enseignement, non, le Hasson, etc. Moi, j'ai discuté avec des officiers, ils semblent fatigués, ils veulent absolument se retirer, et ils ne vont pas rouler pour Bouteflika, lui ont donné une chance le premier mandat, le Hasson, etc. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire?
Tu as grandi parmi eux, tu as des raisons de les connaître. Moi, je les ai vus de l'extérieur, j'ai quelques raisons de me méfier. Et puis, on se réunit entre nous et on décide de voir l'état-major de l'armée, de dire est-ce que vous êtes prêts à prendre une déclaration publique disant que l'armée s'interdit d'intervenir dans le processus électoral, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis la préparation des campagnes jusqu'au jour des élections. La seule manière de savoir, c'était Moi, j'ai été voir l'armée. Je n'ai pas de complexe à voir X ou Y qui c'est pas le fait que je le vois, c'est ce que je lui dis qui est important. Mais vous avez une chance de vous tirer d'affaire. Est-ce que vous êtes en mesure de prendre la décision de dire publiquement que l'armée engage son honneur quant à son retrait définitif de toute forme d'intervention, là, si vous devez être clair, dans le processus électoral. Je dis que je ne suis pas seul. Là, moi aussi, je ne parle pas, moi aussi, je ne suis pas seul. Et puis, on m'appelle et ma secrétaire c'était un journaliste du matin. Et moi, ça fait à force de dans un extraordinaire du Harry Smith. Nadir Basba. Il est quatre. Est-ce qu'il y a un heure le matin? Après-midi. Non, je suis le matin. Le jour suivant, l'Amari avait fait une visite avec Bouteflika au musée du Moudjahid. Et il a fait une déclaration publique en disant, et je le cite, vous pouvez voir le matin, je tiens à dire publiquement que l'armée algérienne ne prendra aucune part, ni directe ni indirecte, au processus électoral. Si des Algériens constatent une irrégularité, cela s'appelle du terrorisme administratif, je les invite à se battre contre ce terrorisme comme ils sont battus contre le terrorisme islamiste. Et j'engage l'honneur de l'armée, etc. À partir de ce moment, on s'est réunis, je participe. Ils ont trafiqué. Mais ce n'est pas moi qui suis en considération. C'est l'honneur de l'armée qui est en jeu. C'est à eux à affronter l'histoire. Donc, c'est toujours facile de parler lorsque l'histoire est faite. Oui, à ce moment-là, nous avons décidé, et donc j'ai décidé, parce que c'est une élection présidentielle, je n'ai pas m'habilité derrière les autres, de participer. Mais il faut remettre toutes ces choses-là dans leur contexte. Non, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. Ça peut être une erreur parce qu'il n'aurait même pas fallu, même quand il a dit j'engage l'honneur de l'armée, il ne fallait pas les croire. Mais ça peut nous mener un peu loin parce qu'à partir de ce moment-là, il y en a qui disent qu'il faut faire, même ça, le fait d'avoir fait dire à l'armée, nous allons prendre un engagement et qu'il n'a pas respecté, c'est une leçon de plus vis-à-vis de la mémoire citoyenne qui apprendra à se méfier. Bon, on aurait peut-être pu se méfier un peu plus. Mais moi, quand quelqu'un me dit, devant l'opinion publique, c'est-à-dire devant le peuple algérien, je m'engage sur tel contrat, je marche. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il a été au gouvernement de Bouteflika? Ce qui est gênant dans cette histoire-là, ce n'est pas qu'on pose la question, c'est qu'on oublie que tous les partis politiques algériens ont participé. Je dis bien tous, FFS compris, parce que j'entends des gens du FFS me reprocher ça. Pas les vrais militants du FFS, mais ça c'est un autre problème. À l'exception d'un parti, c'est le PT. Mais le PT, c'est un cas particulier dans la classe politique algérienne. C'est un démembrement de l'international, d'une organisation internationale qui s'appelle le Parti du Travail, d'une organisation trotskiste qui... Elle a le droit d'exister, mais ce n'est pas ça qui me gêne. Je suis en train d'expliquer, Ken, comment la décision politique peut ne pas dépendre uniquement de le FFS, c'est le parti qui a participé, là, c'est des éléments du FFS qui sont le gouvernement. Titre personnel. Ergaz, il est secrétaire national en poste de l'économie, il devient ministre de l'économie au Sledara. Ergaz, il est membre du Conseil national en poste, Mohamed Saïd Ben Saad, pour ne pas le nommer. Wayad, Aziz Derouaz, il est membre du Conseil national en poste. Conseil national, c'est important quand même. En poste. Il va devenir ministre de la Justice au Sledara. Non. Lorsque le RCD décide d'entrer au gouvernement, il y a toujours deux règles dans la vie qu'il faut faire.
Il y a toujours deux règles dans la vie qu'il faut faire quand on est dans un parti politique. Il ne faut jamais s'engager sur des programmes, des valeurs ou des principes qui sont contraires à ce en quoi tu crois. Jamais. Ça, c'est un interdit moral. Maintenant, sur le plan strictement politique, il ne faut jamais s'engager secrètement. Parce que c'est une initiative qui engage la collectivité. Le RCD, qu'est-ce qu'il avait? Il exigeait la réforme de l'école, la réforme de la justice, la réforme de l'État. Il y a Bouteflika, il y a ça veut dire que ça ne se passe pas comme ça. Ou bien vous prenez l'engagement public devant le peuple algérien de réformer l'école, et les réformes, on va les écrire ensemble. La justice, on va les écrire. C'est moi qui ai proposé Mohamed Saad, président de la Commission nationale de justice. Et la réforme de l'État, à ce moment-là, on peut discuter, sinon on ne bougera pas. Il rassemble la télévision algérienne, il dit, il les installe, les commissions, ben, il doit faire Fawalis. Où est le problème? C'est lui qui est discrédité. Il a violé un contrat. Tu te retires. C'est pas plus compliqué que ça. Mais oui, et si les phénomènes Adam, nous qui avons dit, voilà les termes du contrat, voilà sur quoi on s'est engagé, voilà en association de l'opinion publique, ça participe de la pédagogie nationale. Il ne faut pas non plus donner prise à l'intox, à la désinformation ou à la censure. C'est ce qui est en train de se faire. Bon, tu remettre la taille قيمة كان مازالوا لأنه بحال شويه استثناء شو كان ديوالي السفر وذل ذا غالا نكمل قيمة إذا وتصحوا تاعها هكا غادي نغادي نكمل الاول ديما لوك الدكتور السيد سادي السيد سادي الساقي بغا غادي نسلايد انا تيك غا فين نقدروا نسل حاله المرتس باساكينيا البوفوار غادابو مازال ديما ذوك الكوفري ديك خدم ورياليتي وتقدرش يبدل لو سيستيم ذوينا لي براتيك سي لي ميم تو تهكين داك الثامن داوث اي بور لو 1 نوفمبر دابا كيك توالي الدكتور سيد سعدير ثامن داوث كي تهكينا كاكي واش الشغل على حسابي كم كيتوالا لو فات تخدم في فراني دوك سيك الشبان اسا نوفمبر. Il y a deux problèmes, hein, deux questions dans l'intervention. Moi j'ai fait l'effort de la lire. Hein. C'était pénible, mais je suis allé jusqu'au bout. Je dis tout de suite, je ne suis pas juriste. Ça me doit donc je l'ai lu. J'ai appelé Saoula Rakegi ou des juristes à droite à gauche. Nous sommes tous arrivés à peu près à la même conclusion. Il y avait des choses qui m'avaient échappé dans le détail, mais sur l'essentiel, mais sur l'essentiel, alors pour le pays c'est une catastrophe, pour les auteurs c'est une indignité. Je m'explique. إثمورث حاشاش دا على درنا في ثمورث ويدي خدمن ثاقي لا فلاسن sincèrement je ne comprends pas comment des gens ont accepté que leur nom soit associé à ce brouillon. Il y avait des constitutions saisies l'antakagi venant c'est-à-dire qnant. Tu peux être d'accord avec l'orientation, tu peux ne pas être d'accord. La seule chose qui était une imbécilité, qui était une aberration politique et une incohérence intellectuelle, c'est l'islam religion d'État. C'est Bourgilt. Ça n'a pas de sens. Mais le reste, moi je n'étais pas d'accord, mais je reconnais qu'il y avait une cohérence. Ça veut dire, c'est un guerre. Là, je vais donner rapidement les grandes insuffisances de ce texte. Un, ils vont diminuer les prérogatives présidentielles. Ils les ont renforcées de manière maladroite. Même les éléments législatifs, je ne parle pas de l'exécutif ou même les éléments des organes consultatifs. C'est le chef de l'État qui les désigne. Et c'est constitutionnalisé. Tu as besoin de constitutionnaliser le fait qu'une association dépende de l'autorité ou de la volonté du chef de l'État.
Ce qui a choqué le plus les juristes, et je les comprends, le Conseil national de la magistrature, moi j'ai été un bon client de la justice, je sais comment fonctionne la justice au téléphone, mais c'était pas, on n'écrivait pas dans la Constitution que la justice devait être un instrument. Et le reste, c'est pratiquement écrit. Le Conseil national de la magistrature, il s'occupe de quoi? Il s'occupe de la gestion de l'accord de la magistrature, les sanctions, les déplacements, enfin, la vie des magistrats et la carrière. Il doit être composé de gens qui sont désignés par leur père. C'est le Parlement, les deux chambres du Parlement, elles ont le droit de se mettre vers une équipe. Il y en a qui parlent après, le plus grave, c'est qu'ils te disent on va aller vers la séparation du pouvoir. Jusqu'à preuve du contraire. Le Parlement, les deux chambres du Parlement, c'est le pouvoir législatif. La justice, c'est un pouvoir judiciaire. Ils ont constitutionnalisé l'irrégularité. Et ça, c'est quand même un peu embêtant, quoi. Je veux dire, pour la crédibilité du pays, ils ont constitutionnalisé la mauvaise pratique. Donc, le truc qui guide la Constitution, je dis là, franchement, c'est pas pour dire des choses dures, non excessives, il faut rester calme même quand la situation est grave. C'est quand elle est grave qu'il faut rester calme, parce que sinon, on s'affolle et c'est pas bien. Mais je ne comprends pas comment ils n'ont pas été capables de trouver des gens qui leur écrivent un texte, une constitution cohérente et qui évite des choses pareilles. C'est sûr. Mais ça va les éclabousser, je veux dire. J'imagine que les chancelleries sont en train de rier ou de s'inquiéter, on ne sait jamais, mais je veux dire, ça c'est le texte. Donc je suis scandalisé. Je ne peux pas dire plus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de le faire le 1er novembre? Ça c'est la deuxième partie de la question. Moi j'ai l'impression qu'ils sont partis sur la politique de la terre brûlée. Ils essayent de faire peser l'islamisme dans la révolution en espérant créer des isaliens qui voilà, ça ne peut pas marcher. Maintenant, l'idée c'est d'épuiser toutes les ressources de la nation. Il y a des ressources humaines, il y a des ressources naturelles, il y a des ressources symboliques, en gros, dans toutes les nations. Les ressources humaines, c'est une grande tête. Entre la répression, le piston et l'exode rural. La ressource humaine algérienne, elle est ou à l'extérieur, ou en dehors de l'État, ou au fond de la Méditerranée, avec les naufrages qui ont repris malheureusement. Les ressources naturelles, elles ont été dilapidées par une répression, par une prédation stratégique. L'Algérie a consommé sous le règne de Bouteflika près de 1000 milliards. 1000 milliards, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts. 1000 milliards à Kemer, ça représente 3 fois le plan Marshall, qui a permis de développer toute l'Europe occidentale après la Deuxième Guerre mondiale. Quel est l'ennemi? Quelle est la tutelle maléfique qui pourrait commettre autant de dégâts? Bouteflika ne peut pas avoir fait tout ça. Mais c'est trop facile. Sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est le système algérien qui a permis ça. Et donc, la ressource humaine, la ressource naturelle, il restait un peu la ressource symbolique qui permettait à l'Algérie d'exister à travers une révolution, à travers un combat qui a servi d'exemple, etc. C'est le 1er novembre, c'est la soumam ou la soumam اللي رانا استديم ولا السينما كيف يضرغ برا ودرنتي داك la soumam mais ça leur a écorché la bouche ما كان ساعد ساكن ما كان. Et le fait de faire passer ce brouillon un 1er novembre démontre qu'ils sont décidés à ne rien laisser de viable dans ce pays. Même le capital, le potentiel symbolique, ils sont en train de l'épuiser. C'est dangereux pour la suite.
Justement, pour la suite, sur le plan politique, sur le plan économique, c'est de crise العاجل. يمكن تسولي sur le plan politique, تقدر بلي كنرجعوا ندبروا على النقار. الناس la crise économique سفلها. Moi, je pense qu'ils font un mauvais calcul. Je n'ai pas d'informations précises, mais telles que je les connais un peu, leur calcul, c'est le suivant. الحراك كنحمل غير اسمها دابور الحراك جو ساش قالوا ثاني كرانا ثوران l'insurrection citoyenne. Hirakagi, ça ne va pas nous mener loin. Il vient du Maroc. Après l'insurrection du Rif que tout le pays portait, elle a été infectée par des islamistes qui sont venus de Hollande. Ils ont voulu islamiser le mouvement né, Semanas el-Hirak, pratiquement toutes les populations, y compris les populations berbères. Alors, bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Ils se sont dit, il y a une épidémie géniale. Deux, avec l'avènement de l'islamisme, de Londres, de machin, il y a fatalement des gens donc entre la dictature éternelle de la théocratie ou la dictature militaire, il y en a qui vont dire dictature militaire, mais c'est l'Iran dit la dictature, c'est au nom de Dieu. Bon. Donc ils jouent un peu de l'islamisme, de la peur de l'islamisme pour essayer de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, d'opposer. Trois, ils se disent, avec la crise sociale et économique, il y aura un mécontentement. Et quand il y a un mécontentement social, l'expression de ce mécontentement va être catégorielle. Ça va être les chemins de fer, ça va être c'est vital, ça va être je ne sais pas quoi, ça va être son attaque. Donc, ça va être des réactions tronçonnées et à motivation sociale. Alors qu'un des mérites, un forar, جان الغاشي حلفوني حلفان اللي تمدور تنسن نيالاس خاص لوزن خاص نطران جانت باش دينين تسرتي نبغى إلا قد يغلي نبغى ثوثوث إلا قد يغلي وذا فوياكي. Il pense qu'avec la crise sociale, la contestation va s'effriter, va se catégoriser, va s'atomiser. Et enfin, il pense que la contestation sociale étant toujours violente, il est difficile d'appeler à la raison quand le vent est vide. Voilà à peu près, d'après ce que j'ai entendu à droite à gauche, ce qu'il prépare actuellement. Ça, ce n'est pas une réflexion d'un gouvernement, d'un État. C'est une réflexion de branquignol qui essaye de bricoler, qui essaie de provoquer, qui essaie de spéculer sur l'insuffisance pour affaiblir la société au lieu de préparer la matrice à l'émancipation de la société. C'est condamné. Le résultat, c'est qu'effectivement, si les gens ne sont pas suffisamment avertis, si parmi les élites algériennes, quelles qu'elles soient, il n'y a pas une volonté de donner une voix et une image, je fais de la dardagir, à qui ça se met. Message et voyage pour la révolution, je fais de la je crains qu'effectivement les choses puissent déraper. Mais il est chouette. Vina, ça justifie tout. Ça ne mènera nulle part. Le système algérien est un système historiquement condamné. Et j'en profite pour délivrer un message aux militaires algériens. Vous vous êtes donné le droit de décider de notre sort, avec les résultats que tout un chacun connaît. Nous nous donnons le droit de vous demander d'être à la hauteur de vos collègues soudanais. Il n'y a rien de péjoratif avec moi quand je parle du Soudan. Voilà, justement, voilà, je suis dans le Soudan, mais comme je disais, c'est فاندي تزوارا غيدو دي فغداوك ومن بعد لا نودي فشلن لا ودي راه نظر على دفي لا ودو نمين على كستيغرا ولا كي قلت لي كنت تفضل دات السوفو ومن بعد يقول دي شريك انا قريب دانا وبعد ثمورت القبائل كدي تقول لك تكوال تلكي من القبائل وكانت كرا القبائل مي عندها تسلحو تكرا ولا ما تكمل ساكا عندها ثاني تكرا ولا ام كيك زعما هذه في الدار ثمو غادي في السيستم كينيا
ماذا قال السيستم كذا انا تيك لا فايدو سيدات يخدم ماذا قال ايكدو ذير اسبا ساكيني وزران دي ولا يتباعن ولا يجي اسك تمسات بواخوذ ذاك الذي عندي وطنا كيكون شادو ولكن لا 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 مانيبيولاسيون ذا بوكو ذايني فرا سجي هذا يظل يمكن زمان نغضل هذا بنا السيستم ماذا قال له رابور دو فورس يمال راه الجهه بوكو كمال السقسايد كذا كي درا il faut pas de langue de bois dans ces histoires là et il faut que les évaluations soient faites de manière claire et sans polémique. إلا قمنا ذم يتمسلتي سبان هاكين هاديني غايني سيفان تسيدت أو فانا ربي تيتسني أتلقى من غتساكوي ثايض. Il n'y a pas de vérité complète et absolue. الكبويش فان اسمي ولا j'ai fait un papier le 13 février 2019, c'est-à-dire une semaine après il faut des libertés, il existe dans le livre à Guy de Soufar, donc tout le monde peut le consulter, dans lequel je disais ça ne peut pas tenir. Il y a trop de décalage entre l'aspiration d'une population profondément renouvelée, vers المزيلي دي كرناكاير تبغى مثلا ترمساك ومامس سيمسلاين وفهمنا راه. Et puis le monde évolue, et puis il y a une révolution numérique. Donc, زمير ما راه تسقوق من ثمور في السواء ثاني دان أول يوالي يتسفى يريثران. Mais j'avoue que je ne savais pas que ça allait prendre cette dimension pacifique. Je le souhaitais. J'appartiens à la génération qui a conceptualisé le mouvement pacifique, le combat pacifique, mais je ne savais pas que ça. نغادفينا كاكي من الناس ولكن متشكني ونومينا راه تفغا كاكي سوا سي ميراكل بور موا الميراكل دواكي تم قرانيت فاروزي الدراع يكبرنا راس نتاكم مامث وين دنتقن سوفا اويث الحبس عم كيراك دي فغي ونسترويث tous les ingrédients étaient prêts pour justifier la colère. Et bien le miracle دواكي. J'étais là-bas, j'ai fait des manifestations un peu partout, j'ai fait des manifestations à Bougie, je me fais à Tizi, à Alger. À ce moment-là, dans le printemps 2019 en gros. Ougaden, 6 سنوات يفغيث العقل مليح au point d'être incapable de décider. Ils n'ont pas pu présenter un candidat à l'élection présidentielle. Mais des frères ministres, et il y avait dans la rue des appels à la désobéissance civile. J'ai réfléchi et j'ai dit que le moment est venu de faire monter le curseur de la contestation de manière pacifique. Pas d'action violente, mais la désobéissance civile, on sait ce que c'est. C'est ce qu'a fait Nehri, c'est ce qu'a fait d'autres qui ont abouti. C'est malheureusement des acteurs de la démocratie qui m'ont contrarié, qui m'ont même violemment attaqué. Et des intellectuels. J'ai lu dans la plume d'un intellectuel qui allait me dire « Ne suivez pas l'appel à cet homme-là. » D'abord, ce n'était pas mon appel, j'ai relayé l'appel de la rue, l'Ahmed Nkiti Dibden. Parce que si une vieille doit aller encaisser son mandat le mardi matin, elle ne pourra pas le faire si vous faites une grève. Alors tu veux changer le système, mais la vieille ne peut pas aller mercredi pour acheter son... pour te dire les arguments. Tu veux changer le système, mais tu ne peux pas différer l'encaissement d'un mandat de 24 heures. Et donc ça ne s'est pas fait. Je pense que l'opportunité, la fenêtre qui nous était donnée historiquement, du printemps 2019 ne nous sera pas donnée de sitôt. En tout cas pas dans des conditions aussi favorables. Il y en a d'autres. L'idée, c'était de faire une convention nationale de 3 000, 4 000 personnes, chaque daïra تشجع كي 10, 15, 20. المخصم ديالنا نمسفهم لي برا كان صدرها ذاكي en 1789. C'est pas d'idéologie. Il y avait le tiers-état, il y avait la bourgeoisie, il y avait l'aristocratie, il y avait la paysannerie. Ils ont décidé de définir les règles de la cité de droit. Voilà. Ça n'a pas marché. Mais باش الدينيغا كمال هاد الصفوف الغشيش je l'ai entendu des dizaines de fois. كثر هاد نفرج معاكي انا غير سخام البروغرام هاد نفرج مع نظام. وكي des gens, des citoyens ordinaires hein, qui voyaient le non-sens de ce genre de manifestations récurrentes
sans objectif précis, sans encadrement, sans représentativité. Il va falloir repartir vers ça. C'est pas grave, on a raté une occasion, mais il ne faut pas s'enfermer. Le but, c'est pas de faire changer l'histoire. Le but, c'est d'avoir raison. Donc, il va falloir que les élites profitent de ce confinement pour établir le débat auquel nous appelons. La solution à la crise algérienne, à la crise algérienne, c'est le débat. Et ce confinement peut être utilisé pour approfondir le débat. Il ne faut pas de chef, il ne faut pas de représentation. La dynamique n'a pas besoin de chef, elle a besoin de cadres qui expriment les cadres. Ne vraiment dire ne vraiment si les سجارة مولا شنو قال ثوا غيثني كمال ودي يقارنوا الى قرار ضرهم في لي برينسيپ ديموكراتيك كي سوا وافقنا راه سوا راه تسنجان وكي تشكل 62 c'est exactement ce qui s'est passé en 57 quand certains étudiants après la mort d'Aban الناس quand même au moins un tribunal سي سكتوا ما تهضروش على هذا الشيء خرجوا الاستعمار من بعد نتفاهموا بيناتنا سوسمه تهضر حتى في الشيء كي نشوفوا هذا وكي ومن بعد كلش نكون اذا مثلا اقنعت شي غيساوي et c'est ça qu'ils sont en train de vouloir nous refaire. Vous ne pouvez pas entraîner indéfiniment un peuple dans la rue et le peuple a répondu. Ce n'est pas du populisme de le dire, le peuple a répondu dans toutes les villes et les villages d'Algérie. Le peuple a déjoué toutes les manœuvres de division. Le peuple n'a pas cédé à la répression, c'est tout ce qu'on peut demander au peuple. C'est aux élites à donner du sens au message et un visage à la contestation. Mais ce n'est pas pour commander. C'est pour prendre une parenthèse. Il a un herbe, on peut bien prendre un an et demi pour faire le bilan. Quel est le dénominateur commun pour assurer une république démocratique et sociale et la Soumane? Bach, Wigir, qui essaie de tricher, de le voyer. أدفينن سواء قبلن سواء فغن طريق قارن احنا ثاني قابلين القضيه هذه تاع السومن سلامه يا با بروبليم كاين هذا روح هازك هذا القيمه وين كيون مدينين ثقاس كان قيمه يسني مره معناها كاينين الصمام primauté du politique sur le militaire d'accord on bat deux phrases plus bas il ne s'agit pas de restaurer une quelconque monarchie ou théocratie désormais révolue فينا تسونس. Donc on ne peut pas tricher avec l'histoire à Kagui. Tu ne peux pas. Si tu triches à Sagui, ça veut dire que demain tu vas faire la catastrophe. Donc il faut absolument qu'on discute en adulte, sans tabou ni contrainte. Comment on peut réhabiliter le débat d'idées dans la société يجهد البوبوليزم يجهد الرقمات يجهد لي انسوت شغل ما كان ان هوم اللي تتحد النطاق ديكاري ونيفو با نتا تيرقمان تاخذ النساء نيفو سات ما فدي رقمان بروفيسور سادير دو بوين دو سوسيولوجي كومون بو انستوري ان ديبا ديدي دي لا سوسيتي يمكن زعما تنزرع هذا التمغي والله لي زريتي تكا هذاك ديني باسكو ماذا قلا يون يرقم سوس من وياض ماشي وين يرقمن وين يسهل ذويذني سوسمن نضويذني سنفن ثمولي على خطر ماشي ذويني ويدانان qui pose problème. Je le vois, par exemple, dans l'histoire de la répression. Je n'ai pas vu beaucoup de gens dénoncer la répression dimanche passé à la République, y compris les partis démocrates, y compris les gens qui ont été récemment agressés. C'est pas bien ça. Tu peux ne pas être d'accord avec eux. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec eux, mais tu as le devoir de les soutenir. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que je dénonce complètement la censure dont a été le RCD, même si je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se fait actuellement. Ils ont le droit de se tenir. C'est un scandale d'interdire. Regarde, la question à répondre. C'est un scandale d'interdire à un parti politique de tenir ses assises organiques dans un pays. C'est un scandale. Même si tout le monde sait que je n'ai rien à voir avec ce qui s'y fait. Je peux ne pas être d'accord, mais j'ai le devoir de soutenir tous ceux qui veulent s'exprimer. Donc, c'est tout ça que nous devons arriver à mettre sur la table. Tu es démocrate. Tu vois la violation de la loi. Tu vois un arbitraire qui est commis contre quelqu'un qui se bat pacifiquement, tu te tais. Et tu veux convaincre que tu es vraiment un démocrate. Tu n'es pas un démocrate. Tu es au mieux un demi-pensionnaire de la démocratie.
نغي فوسوايور دو لا ديموكراسي نغاتي نظر راني مستعد باش نعمل الديمقراطيه غدوه كاين واحد السلطان ديال رايي كيقارنوا ثني ثورة كي سنسيا كاراسن اسنيني ثوك ثاكي قبليت ازكى من هاد السفرانين ومن بعد نكون نزرا شرا نخدم نو بو با كونستروير لافينير افيك سو جون دو بتي دو بتي سلوغان سي دو لانفونتيليزم بوليتيك وكي سان اسك الخضيون هاد الساعه ديال مانيك دي ثونيت سان مين نول بار il faut regarder l'histoire regardez l'histoire les jeunes qu'on a coupés de leurs racines les jeunes qu'on a essayé d'intoxiquer. Ils étaient des dizaines de milliers avec les posters d'Abban Ramadan. Ils n'ont pas pris les posters de Boumdine. Ça doit vous faire réfléchir quand même. C'est la vérité qui marque l'histoire. Le mensonge peut vous abattre. Le mensonge peut vous faire perdre du temps. Le mensonge peut tuer, mais le mensonge ne gagne jamais, historiquement. الوغ ونبغى لو قام دي زوار قات وخام تبدو غلا ما تمورث القبايل تمورث القبايل شغل ما كان يعطيك ولا ودي قارن تمورث ذكي غير الديمقراسيه لها العباد لا بوليتيك لها مي قارنت بلي كذا تيك سي اون ريجيون ذا البوفوار يتماني بليس فاسيلمون يتمورث القبايل انا تيك تو مخالف التكتيوين لو كيقارن بلي كيقال اون بير نوتر طون كدو ذا بوتو في السنه غير ساود انا خدمت كثمورت وحنا بغا الانديبوندونس سويت كيقارن بلي كنا نبغى توكدو تبغى ان ستاتيو بارتيكولي تمورت كاع القبايل لو كيقارن بلي ان قاعد دبر ان ولا الديمقراسيه تموت الجزائر وبعد اون فافير لا ريفورم دو ليتا لا بعد لا ريبارتيسيون دي ريشيس لو دي قارن بلي كسبوا ساكي دبر ان ترافاي كولتورال ايكونوميك داخل لا ريجيون كينا ومن بعد عديت لهم من غتسرتي نبي تولي ساعد دكتور فايق D'abord, le travail culturel, il faut toujours le faire parce que ça reste quand même le fondement de toute construction démocratique. خاصو دي برا الصبع دي سوايع ثنين ذو الأقرار أدمغي تجي ديوث donc la révolution culturelle est une nécessité, en tout cas c'est ce que nous avons compris nous en 80 comme préalable à toute construction politique. Reste maintenant la question de la Kabylie. Il n'y a pas de solution à l'émancipation de la Kabylie dans un environnement d'hostilité, de malheur. Et inversement, il n'y a pas de perspective démocratique à l'Algérie sans une Kabylie homogène, structurée et respectée. باش هاد اللغة الثورة يمخانا في الراي ثقي توقدو ثولاش ديس معنا عطاسي قال لنا قال وين ردي كاين ادفك غرايو ذوينا كاينين ماذا قال لها ودرك هضره زاتيك شدا خبيث يعني غروس ديفيرونس كون مونطر شي تريك لا في السنات ما نبغى هاد الجبر ثمور القبايل يوكل السلك ثمور الجزائر الى قا نكس الرقمه ثاقي نكشف فيها مزيه مي الحقا دا سميلا تجمويا ما لا يكفو كاين موقع الحمد لله ما ظلم استغفر الله سي كولتوريل سي اون فورم مي سي كولتوريل وغادي الصحراء الحقي وكنا د المسلاي من تسكي نتولى كاسي برا ديال العمر يدشفيغ يون يسولي غوالي سمي وايض ديال جماعه القبايل القبايل زيكنام كيخدمن il n'avait pas de prison ماش ديول كيراوال نغي السمس ديال البطل النيف بايا شوفوا غادي توفيق ويدي سادات نكران ثوذو ثساقيم تقبايليث الى قد نرث قبايليث ثمرت القبايل ومن بعد فرنتك مره ما الا ثلاث قبايليث ويزمر هذيك يشمو في صبراني la manipulation est beaucoup plus difficile lorsque les valeurs de la société kabyle sont réhabilitées. Et ce qui a sauvé la société kabyle, c'est le débat. Même qui feront timsal di tadart. إني دا ديني ورد يفكنا كاين سرد نساعد غامان عندنا نفنو هين كان نخدم في مشارطة سي با لو ديبا que se dégage le consensus. Mais le débat exclut la violence. ويجي غادي الشمنا الرقم نهار الكذب اش جا يتلقمن يا هذا ولنا. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les élites kabyles doivent absolument prendre la responsabilité qui leur va de leur dignité personnelle et de leur sécurité collective que d'éradiquer la voyoucratie en Kabylie. Et c'est possible. C'est possible comment? تقبلي ثرى غير سركنديس. ألا وقبلها غنفرق سيد سعدي وقيت طوم 1 بدا ولي حري الشمس ورا في دريسا قيت وريض دي ميمواريني كي ميدا كنحكو دا تصغى في تمزيني كلمه سكوسن 67 الو دا شايلين دي طوم 2 اكو دي طوم 3
Alors, le tome 2, en gros, c'est l'histoire du MCB, c'est-à-dire 67 المي 87 20 سكواسن. أمكي نكر ذاكي شو غادي يساوين شو غيقدم أثر بيعطي ذاكي التوم أكيد التوم 2 ذاكي أمكي نخدم تسرتيث اسمي يدن الأول ذا 20 سكواسن ذا ساون. أمكي نخدم تسرتيث هاك النظام أمكي لا رمي أدنو غالا وريد نقرا أمكي لا رمي تسرتيث نو ثو ذكوي ذي نكر. Il y a eu une relation fusionnelle entre nous. En 80 سمع بوينا الحبس لاني مدانون ننطقنا راس 62 ارمي ذا سنيو. فغان داري بردان ارمي سوثرن وسوفغنا غير ذي الحبس. اماكن ياليون ميستاساس يقلا ذي الحبس. Nous étions les enfants de toute la Kabylie à l'époque. Parce que nous avions inventé de cette Kabylie. Et j'essaye de trouver un peu. D'abord, il y a deux aspects dans le tome 2. يون أدينير أمكن لن تمثال خاطرو لا في 86 يكشم دري كذا يكشم دوينات شطوح دونك يفو ريتابيل لا فيريتي دي فيت أكن لانت أنواع أنيذا أمك وكل في السنات أمكن لا رمي في غير 80 ثوغ ذكوذوز là je donne un avis qui est personnel hein. Je pense que c'est parce qu'en fait dans notre fonctionnement on a pris les valeurs de notre ruralité vers la ville et on a transposé dans le fonctionnement politique ces jemaat. Je n'ai pas le souvenir d'un militant qui a tourné, on va dire, autour du cercle de culture berbère de Benaknon, parce qu'à partir de là que tout s'est élargi avec Mahamri, avec Yassine, avec la radio Kabila. RS Aboussen, je n'ai pas le souvenir de quelqu'un qui a insulté. Inconsciemment, un peu peut-être parce qu'on a été éduqué, pas seulement par nos parents, mais aussi par la société nord, à réfléchir à l'impact de chacune de nos paroles sur notre devenir collectif. يالثيك ثيقال دي شضوال أتصرباض وكن أتسكثيرا أستينيض من ثاقين أندرثفا ولا تغلثن. Et je pense que c'est ça qui a fait que Avril 80 et c'est ce souffle-là qu'il faut essayer de retrouver, de le dire avec le plus honnêtement du monde, et pour que, on ne nous reproche pas ce qu'on a reproché à nos aînés, et deuxièmement, et je terminerai là-dessus encore une fois, le silence, la falsification, ou plus grave, la mutilation de l'histoire, c'est le début du malheur. Maïla, il aura mzrouille, encore une fois, je le redis, il n'y a pas d'avenir sans histoire, il n'y a pas d'histoire sans mémoire. تلميذ ثم قرنت دكتور سعيد سعدي غا توقف الفرق ذا استقسي كان ذا نقارو قرا ثموث هذا غلطه لو ودي قال بديك سعيد سعدي لي غطورو ترسمي كذا كذا لا معنى انا ما فهم داك كافر تهضر فلاك اسكو سعيد سعدي الى اوتوريتير النار ذا ولي قلان فلا انا غادي ثقيل السفريه ثقي كمال عقلك وخميش هاتسيلي اوتوريتير 20 سكواس نفرق يحق من 20 سكواس كوارو باش هاد قبلنا تسعد فلاس الباطل اي بيش تفرو اوبسيرفي ويجي يقارن اوتوريتير حاش ماذا سميت فانو كافر سوا سوفريثنو كافر سوا فغانا خاطر وثليد الصحراء وعندها منا هذه لي لا ليست الكتورال رمي ذا سنادي مكثير ثلاث خورضه جي في دي ساك دارجون وهذا كاين سيت اوتوريتير وهذا كاين ديكتاتور نكون قبل غير ديكتاتور 20 سكواس ناوينات والو شي مازوشيست هكذا كان تقوم بعد الفوفاس والله هذه 23 سكواس ذوك كافر من غير السين يحبسها ودافير نارا سين يونسكار ويضيع فيس خسرت فهمتوا كنيدين هم خدمت في عبنا انا ناس راح كيديروا دو je parle devant des milliers de militants qui peuvent témoigner. Deuxième chose, je n'ai jamais pris la parole dans une réunion du parti, de l'exécutif du parti. Hein. Bon, les conseils nationaux, c'est normal que tu fasses le bilan du trimestre, mais dans les structures exécutives, ورجيني تهضر غدا منزوم على خاطر زريع الا يونا كيقدر خاص يبغى ديني الحاجه غاسيني ثما تشكاكي كلا خاص يديني الا يون يحرش سيني غادرجو غمكرا ديري واضو غادو
Il est waïd, il est timide, il va pas oser s'exprimer. Je n'ai jamais pris la parole en premier dans une réunion de la direction du parti. Jamais. Elle est mitégara et d'Adan Medden. Et je termine dans l'avant-projet du deuxième tome. Ce témoignage, il y a une espérance, c'est qu'il en appellera d'autres. Voilà. Mais Bachaïd Déner, ولا غلايف ولا صخورضا ولا الدرع 20 سكواسن سوسما مكثر سي 14 سكواسن بعد 100 سفن كبر ولكن من كده. على السقسيون انقرو اسكت الحاجه ندمضاس ديال الباركورينيك نغالا عطاس الحاجه وما تندمضا مي سي توجور فاسيل كونت ليستوار ايت écrite كمال. Aujourd'hui, il y avait une série d'élections, notamment d'ailleurs des élections législatives, auxquelles il n'aurait pas fallu participer. Mais les élections, les informations qui deviennent après, c'était pas évident. Je pense que la réaction qu'on a eue, et je vais en parler... C'est-à-dire, est-ce que le regard d'un homme politique, d'un acteur politique et d'un intellectuel, il me khalaف? Il me khalaف parce que c'est pas pareil, Kemal. Quand tu es un homme politique, ouais. Tu es amené à prendre des décisions en temps réel. مراد غليظ تمثال إلا قد تستغرب إلا قد تقرش هذاك ذويديك إلا قد تفكض يمكن تفهمض إلا قد تستبعض ذوك النار. C'est ça l'action politique, c'est la réflexion et c'est l'action. Un intellectuel n'est pas obligé de donner son opinion en temps réel. أين ولا ساقي هذه ولا خصنت يسالان دروسو يفهم على شو غادي يستقسي. Il peut attendre, il n'est pas obligé à la décision politique. Donc l'intellectuel, c'est son rôle. Il est dans l'observation, l'homme politique, il est dans l'action. سيد السادين الدكتور سيد سادي كنا نختار مثل مقاتمه قبلتين وفقنا ومزرعه مثل الحاجه في غض المسافه ساعات وتفكير على السقسيه خاصه لما تسق سقسيني قلق انا هذا ديك السنه الساقيه مازال نشطوا حي مسكه فوالا تلميذ ثم قالت تسمى كذاك الدكتور سيد سادي دونك يخمد كتاب ماشي 9 10 ومازال زاب لك باش حاجه لي ميموار كي قلنا ثلاثه كتاب اللي غادي درنا هو كي قضا كي ديني تولي انا ديال عمري خدمه على حاجه موتوري غالا اما ذا ميتينغ اما l'intervention au conseil national اما la conférence j'ai tout écrit اما تيبراتين يورا ثلاث في غالا donc il y aura 4 tomes pour mettre à la disposition des jeunes des universitaires des chercheurs اللي انا ذا فزران. دونك مرة ليميتيك لي زانتيرفونسيون كي كنت تفرض ماشي مرة خاطر الا وان داز الحالة dans une campagne électorale دينا mais sur les quand les sujets ne se recoupent pas ils seront tous mis à la disposition des publics. C'est la trace de l'histoire, c'est aussi ça, c'est notre responsabilité. Tome de بما دفاع décembre voilà et tome 3 avril تلميذ ثم قرنتي سيد سعدي تلميذ ثم قرنت يعني كيكون امتلاك وتكون ودي داني نصر ما ذاك لا دي فساسن في اللوم في الها الثيرا مثيرا غد قيم مثيرا دعنا فيك تلها وكنا تقيم ذناكي يتسوثي وين دي تنكرن يا السوثا الى قد سيكتي قنطر السوثا دي تنكرن باش بساكي اكن قناه ذكرني ذيك وي قريت وي ساكي ذيك كغدي كنا تدفن انغورا تلميذ ثم قرنتي ميد دامي نصر ما ذاك الذي فساسن في اللون اسوينا ذاك ذا بدل التيكتا اسوينا ذا من نوع التيكتا اسوينا ذاك نقارث دو مازالت دنيا ذاك ند جمع ثاني كيت وذ الصبر الحوال ونزرع تكتي وين وكنا ما تكتي وين ذي لوم من نغن التكتا غير يمثلا جاكو ذين هذا الخير ورثي كتنظر